자, 우리 시작합시다. Bueno, vamos a comenzar. 자, 일단 우리가 서론적으로 좀 몇 가지를 말을 해야 될 텐데. Nosotros tenemos que hablar unas cuantas introducciones antes de entrar. Esto. 일단 이 고린도서의 주제는 바울이 고린도 12장 19절에 자신이 말했듯이 변명이라고 말해요, 그렇죠? Pero como saben, el libro de 2 Corintios es la defensa de Pablo. 야, 그 변명 자기 자신에 대해서 변명하는 거지만 자기의 사도적인 것을 변명하는 거예요. Y esta defensa de Pablo es defenderse así, pero lo que él está defendiendo es su apostolado. 한마디로 말해서 나는 진짜 사도다 이렇게 얘기하는 거예요. Otra forma de decir, 2 Corintios le está diciendo, yo soy un apóstol verdadero. 조금 속된 말로 쪽팔리죠, 그렇죠? Y hablando técnicamente, esto es algo vergonzoso decir así, ¿no? 내가 진짜 사도다 자기 스스로 말을 해야 Eso tiene que 되니까. dar pena, ¿no? Porque ¿cómo yo puedo decir, no, yo soy el apóstol verdadero, ¿no? 이제 왜 그러는지 이제 우리가 이제 그거는 알아볼 것이고. Pero de eso vamos a ver por qué él no tenía otra opción más que decir esto en todo el libro de 2 Corintios. 이제 우리가 이 고린도 후서가 오기까지의 이 시간적인 이 흐름을 좀 알아야 고린도 후서를 이해하는데 아주 편합니다. Y nosotros tenemos que saber un poquito la historia de cómo viene a este punto que escribe 2 Corintios para saber por qué para entender mejor la carta. 자, 1950년에 이제 초반 한 뭐 50년 초반 정도에 고린도 교회가 개척이 됐죠, 그렇죠? A los principios del año 50 es cuando la iglesia de Corinto es levantada, es 그래서 바울이 establecida. 한 1년 반을 목회했어요, 그렇죠? Y Pablo ministra en esa iglesia por año y medio en esa iglesia. 예, 그 시간 동안에 고린도 교회는 정상적으로 성장을 했고 잘 세워졌어요. Y en ese año y medio esa iglesia se levanta y crece normalmente y se fortalece. 고린도는 여러분이 알다시피 정말로 그러니까 마게도니아 지방에서 중요한 위치를 차지하고 있는 도시예요. Y ustedes saben, Corinto era una ciudad importante, estratégico en toda Macedonia en ese tiempo. 그래서 바울이 1년 반이라는 시간을 소비한 건 긴 시간을 소비한 Y 거예요. si ven el ministerio de Pablo, es un largo tiempo que invierte en ese lugar, año y medio. 중요한 지역에 있는 교회이기 Porque era 때문에. una iglesia importante en un lugar muy importante 자, 그리고 estratégicamente. 이제 1년 반 후에 바울은 에베소로 떠났죠. Y luego del año y medio, Pablo comienza su viaje hacia Efeso. 자, 이제 54년까지 고린도 교회는 아무 문제 없이 성장했던 것 같아요. Y creo que según las cartas, hasta el año 54, la iglesia de Corinto fue creciendo normalmente. 근데 55년 초에쯤 고린도전서에서 보듯이 글로이라는 사람이 교회에 문제가 생겼다라는 소식을 전해옵니다. Y si vemos en 1 Corintios, en el año 55, alguien llamado Chloe viene a avisarle a Pablo que hay problema en la iglesia. 이제 파당이 생겼다 그렇게 문제가 생겨요. Dicen, hay divisiones, hay grupismos. 예, 그리고 이제 고린도 교회에 여러 가지 문제가 있다는 소식이 전해옵니다. Y vienen las noticias de todos los problemas que hay en la iglesia de 예, Corintios. 그것에 대해서 답변한 것이 바로 고린도전서예요. Y la pregunta a esos problemas, la respuesta que Pablo da a esos problemas es 1 Corintios. Él escribe esa carta. 음란의 문제, Problema de la inmoralidad, 예, 그다음에 예배 문제, el problema del culto que tenían. 그 예배 문제 가운데 이제 성만찬의 문제, Y en el medio del culto, el problema de la Santa 예, Cena, 은사의 문제, el problema de los dones en la iglesia. 다음에 이제 부활의 Y 문제, después el problema de la resurrección. 뭐 이런 문제들에 대해서 답변한 것이 바로 고린도전서예요. La respuesta que él le da a estos problemas es la primera carta, 1 Corintios. 예, 그런데 이제 그래서 디모데를 이제 그 편지를 함께 이제 고린도에 보냈죠, 그렇죠? Por eso con esa carta manda a Timoteo a llevar a la iglesia de Corinto. 그 디모데가 거기서 이제 교회를 다 그 바울이 지적한 문제를 갖고 잘 가리키고 왔어야 되는데. Y Timoteo tenía que haber llegado con la carta y haber enseñado correctamente a esa iglesia de Corintios sus problemas y cómo resolver esto. 그게 아니라 예루살렘에서 온 거짓 선지자가 고린도 교회를 어지럽히기 시작했다는 소식을 이제 디모데가 갖고 옵니다. Pero en vez de traer la buena noticia, Tito viene a traer el reportaje que vinieron profetas y maestros falsos de Jerusalén y empezaron a ensuciar la iglesia. 바울은 그때 이제 에베소에 있었죠. Claro, en ese tiempo Pablo, ¿se acuerdan? Estaba en 그래서 Efeso. 디모데가 그것을 해결하지 못하고 이제 바울에게 돌아온 거예요. Y Timoteo vuelve sin resolver esos primeros problemas y vuelve a Pablo. 이게 전부 55년 초에 일어난 일들이에요. Y esto es todo lo que ocurre en la primera parte del año 55, en la primera parte del año 그래서 55. 이제 그 소식을 들은 바울이 직접 고린도 교회를 옵니다. Y Pablo, al escuchar esta noticia, él viene directamente a la iglesia de Corintios. 그런데 그 문제를 해결한 게 아니라 그 교회로부터 반대자들과 그리고 바울을 보지 못한 사람들이 하나가 되어서 바울에게 아주 심각한 수치를 주고 이제
이제 바울은 다시 에베소로 돌아오요. Y Pablo viene a resolver esto, pero en vez de resolver, la gente que vinieron de Jerusalén y el grupo de la iglesia que no le habían conocido a Pablo se unen y le hacen pasar vergüenza a Pablo y él se tiene que volverse a Efeso. 이게 뭐 바울이라는 사람이 어떤 사람이라는 걸 안다면 이게 뭐 정말 영적으로 굉장히 수치감을 느꼈겠죠, 그렇죠? Y si sabemos quién es el Pablo, esto habrá sido una vergüenza grande espiritualmente. 거기서 그들과 충돌을 안 한 이유는 교회를 사랑하기 때문에 그런 거죠. Pero la razón que Pablo no entra en conflicto en ese momento es porque Pablo amaba a esa iglesia. 그래서 에베소 교회에 와서 그들에게 쓴 편지가 눈물의 편지예요. Y por eso él vuelve a Efeso y escribe otra carta y esa es la carta de la 예, lágrima. 근데 그 편지는 이제 사라졌죠, 그렇죠? Y esa carta de lágrima no está, desapareció. No 터키 vemos, ¿no? 어딘가에 있을 거예요. Hoy en día seguramente ese estará en algún lado en Turquía, bajo 시간이 tierra. 많으시고 돈이 필요하신 분은 La gente que necesitan dinero y tiene mucho tiempo, 예, 지금 터키 가서 그거 찾아보세요. vayan a Turquía y busquen esa carta. 그거 발견되면 떼돈 봅니다. Ustedes hallan ese, van a ganar muchísimo dinero. 자, 그래서 그 편지를 이제 디도 편에 보내게 돼요. Pero lo que sí, esa carta de la lágrima de Pablo es mandado por Tito. Tito lo lleva esa carta. 그래서 이제 그 편지를 갖고 간 디도가 어떤 소식을 전할지 궁금해하던 이 에베소 기다던 바울은 그걸 못 견디고 이제 마게도니아로 오는 거예요. Y Pablo no pudo aguantar de cuál iba a ser la noticia que iba a traer Tito, la respuesta de la iglesia con esa carta. Él no aguanta, entonces él se mueve primero, sale de Efeso y se va hacia 물론 Macedonia. 마게도니아 오기 전은 이 아시아의 맨 끝인 지금으로 말하면 터키의 수도 이스탄불 드로아에를 걸쳐서 오죠, 그렇죠? Claro, cuando viene a Macedonia, él viene por Istambul, Troa, ese tiempo era Troas, ¿no? Desde Efeso por Troas y viene a Macedonia. 자, 거기서 이제 디도를 만나죠. Y ahí es donde se encuentra con Tito. 예, 그리고 디도로부터 그 편지를 통해서 고린도 교회가 회개했다는 소식을 들어요. Y escucha la noticia mediante Tito con la carta que mandó otra vez. Ahora esa iglesia estaba en llanto y en arrepentimiento. 그리고 보낸 편지가 바로 고린도 후서인 거예요. Y escuchar eso, él escribe otra carta y esa carta es Segunda Corintios. 예, 이제 고린도서가 어떻게 되는지 여러분 이제 듣게 된 거죠, 그렇죠? ¿Entendieron el panorama, la historia de cómo es el 결국 trasfondo de esto? ¿No? 고린도 교회가 바울의 사도적인 것을 인정하지 않는다는 것은 Al final, la importancia de que la iglesia de Corintios no reconozca el apostolado de Pablo, 바울이 전한 이 진리가 진리를 받아들이지 않는다는 걸 얘기하는 거예요. al no reconocer el apostolado significa que ellos no estaban recibiendo la palabra, la enseñanza que Pablo le había dado a esta iglesia. 그것은 또 뭘 말하는 거 아니? ¿Y esto qué implica? 하나님의 말씀이 교회를 다스리면서 하나님은 왕적 권세로 교회를 통치하게 되는데 La palabra de Dios es el que tiene que reinar en la iglesia y con ese reinado Dios es el rey de esa iglesia. 머리신 그분의 왕적 통치를 인정하지 않는 결과가 돼요. Que al no reconocer a Pablo y su enseñanza quiere decir que no reconocen a Dios como el rey de esa iglesia, la cabeza de esa iglesia. 고린도후서의 표면적인 주제는 사도적인 변명이 되는 거고. Si ven en el superficie, el libro de 2 Corintios, la defensa del apostolado de Pablo. 예, 그 핵심적인 주제는 예수 그리스도의 왕적 통치 회복을 얘기하는 거죠. Pero el tema nuclear, el núcleo que está abajo es la restauración del reinado de Jesucristo en la iglesia. 그 관계를 설정해서 해야 될 일은 바울과 고린도교의 화해를 보는 거예요. Y para restaurar esta autoridad de Dios, de Jesús en la iglesia es restaurar reconciliar Pablo y la iglesia de Corintios. 여러분이 교회를 지금도 치료하고 있을 텐데. Ustedes ahora estarán administrando sus iglesias. 예, 여러분이 교회에서 성도들로부터 인정받아야 될 부분이 뭐냐면 hay una área que ustedes tienen que ser reconocidos por los miembros de la iglesia de ustedes. 여러분이 선포하는 말씀이 하나님의 말씀이라는 걸 인정해야 돼요. Y eso es que la palabra que de Dios que ustedes declaran, que ellos tienen que reconocer que es la palabra de Dios. 그것을 영적 직임상 얘기한다면 사도적인 직임이라고 말할 수 Y 있어요. si hablamos de este oficio espiritual, se puede decir que ese es el oficio del apóstol. 자, 그러니까 성도들이 내가 전하는 말씀을 하나님의 말씀을 받지 않으면 Si mis miembros de la iglesia no reciben la palabra que yo predico como la palabra de Dios, 그것은 하나님 예수 그리스도의 통치가 이제 실패되는 거예요. es el fracaso del reinado de Jesucristo en esa 예수의 iglesia. 통치 실패라는 것은 그것은 교회가 더 이상 아니라는 Y 얘기예요. que si se fracasa en el reinado de Jesucristo en esa iglesia, esa no es, 자, ya 우리 no es más iglesia. Eso. 데살로니가 전서를 보세요. Miren en Tesalonicenses. 데살로니가전서는 바울이 3주만 사역해요. En Tesalónica, Pablo va a administrar solo 3 semanas. 예,
그런데 그 교회가 어마어마하게 영광스럽게 변해요. Pero dice que esa iglesia es transformada como una iglesia gloriosa en ese tiempo. 그 비결을 3장에서 데살로니가전서 3장에 이렇게 En 얘기하고 있어요. primera Tesalonicenses capítulo 3 dice el secreto de por qué es así esa iglesia. 그들이 바울의 말을 하나님의 말씀, 진리로 들었다는 거예요. Dice que ellos, el mensaje, la palabra de Pablo lo recibieron como la palabra de la verdad de 그래서 Dios. 즉각적으로 그들은 그 자기들이 먹고 살 수 있는 그 길드라는 조합으로부터 탈퇴를 해요. O sea, instantáneamente ellos que hacen, ellos empiezan a renunciar al gremio de ellos que tenían para trabajar y que dependían para comer y vivir. 그러니까 길드로부터 탈퇴한다는 건 먹고 사는 문제를 해결할 수 없게 됐다는 거예요. En ese tiempo de retirarte del gremio, de la organización de ventas, de comercio, era que ellos ya no podían más hacer ningún negocio. 왜 길드에서 탈퇴하는 거 아니? Pero ¿por qué ellos renuncian a ese gremio? 그 길드의 회원이 되면 우상 숭배를 하기 Porque 때문에. si son parte de ese gremio, el ritual que ellos tenían que hacer un sacrificio de idolatrías. 예, 길드로부터 탈퇴하는 거예요. Ellos renuncian y renuncian del gremio 예, para no caer en ese pecado. 그들에게 하나님의 말씀, 그 진리가 들어가니까 Cuando entró la palabra de Dios, la verdad de Dios en la vida de ellos, 생존을 자기 스스로 책임지려는 시도 자체를 포기해버려요. ellos ya renuncian a ese pequeño intento de sobrevivir con mi fuerza. 이게 여러분 교회입니다, 여러분들. Esto es iglesia. 지금 pastores. 이번에 여기 온 우리 청년 중에는 Uno de los jóvenes que están hoy aquí con nosotros 이번에 직장을 들어갔는데 entró a un trabajo, consiguió un buen trabajo. 이번 집회에 오게 한다니까 못 가게 하니까 Y entró a un buen trabajo y cuando ella quería, o esa persona quería venir a esta conferencia y la empresa le dijo, no te puedo dar vacaciones. 때려치고 왔어요. Ella renunció a ese trabajo para venir aquí con nosotros. 이게 여러분 이게 진리라는 능력이에요. Este es el poder de la verdad. 예. 그러니까 여러분이 전한 말씀이 하나님의 말씀을 받아들이지 않으면 Si la palabra que ustedes declaran, pastores, si no recibido como palabra de Dios en la iglesia, 더 이상 그것은 교회가 아니에요. eso ya no es más iglesia. 자, 그러니까 보세요. 여러분이 목회하는 성도들이 Por eso las ovejas que ustedes están ministrando, 여러분을 사도로 인정을 해야 돼요. ellos le tienen que reconocer a ustedes como su 그러니까 apóstol. 적어도 우리 목사님의 입에서는 진리가 나온다. O sea, mínimos ellos tienen que tener este conocimiento. Lo que sale de la boca de mi pastor es la 자, verdad 그래서 de Dios. 우리가 여기 뭐 내가 긴 설교를 그 부분에 대해서 긴 설교를 할 수 없으니까. De esa área yo no puedo entrar más en detalles. 그래서 전체적으로 보면 Pero si vemos en el panorama completo, 이 진리라는 측면에서 성도들은 자기 담임 목사를 스승으로 인정을 해야 돼요. en esa perspectiva de la verdad, la iglesia le tiene que reconocer al pastor como mi 그러나 maestro. 스승으로만 만족하면 안 되고 Pero no tiene que terminar solo como mi maestro. 담임 목사를 영적 아버지로 인정해야 돼요. Tiene que llegar a un punto donde reconocen como mi padre 바울은 espiritual. 그 부분에 대해서 늘 얘기했어요. Y Pablo siempre se enfocó en eso. 나는 너희의 스승이다, Yo- 사도다. él dice, yo soy tu apóstol, yo soy el 그리고 maestro de 너희들은 ustedes. 나의 자녀다. Y ustedes son mis hijos, dice Pablo. 자, 그래서 우리 교회도 이 고린도서를 하면서 Por eso nuestra iglesia cuando hicimos la enseñanza de 2 내가 Corintios, 그렇게 얘기했어요. yo le dije así a la iglesia, 이번 고린도서를 들으면서 escuchando esta enseñanza de 2 Corintios, 내가 사도적인 것을 인정하지 않는 사람은 교회를 나가라. la gente que no me reconocen como su apóstol tiene que salir de la iglesia. 그리고 내가 너희의 영적 아버지인 것을 인정 못하면 교회를 나가라. Y si no pueden reconocer que yo soy el padre espiritual de ustedes, tiene que dejar la iglesia. 그리고 고린도서를 시작했어요. Y así comencé la enseñanza de 2 Corintios. 이것은 어떤 김민호 목사의 목회 철학이 아니에요. Y esto no es la filosofía de este pastor coreano que está acá, 이 성경이, sino que esta Biblia, 이 하나님의 말씀이 esta palabra de Dios, 진리라는 것을 반드시 인정해야만 하나님의 교회가 될 수 있는 거예요. hay que reconocer que esta es la verdad y eso hace que se establezca como una iglesia de Dios. 자, 그래서 바울은 이런 말을 잘 사용해요. Por eso Pablo utiliza esta palabra a menudo. 복음 곧 진리. Evangelio de la verdad. 그 말은 뭐냐면 ¿Qué quiere decir? 하나님의 말씀을 성도들이 바울이 하나님의 말씀을 전하면 Cuando Pablo declaraba la palabra de Dios, 성도는 그 말씀을 진리로 선택을 해야 돼요. los santos de la iglesia lo tienen que elegir eso como la verdad de 자, Dios. 진리란 뭐냐면 ¿Y qué es la verdad? 성도가 살아가는 유일한 기준이에요. Es el único estándar para los cristianos de cómo vivir su vida. 예, 그러니까 교회가 될 수 있는 것은 그 교회 안에 진리가 움직여야 돼요. Para que una iglesia sea iglesia, se tiene que mover la verdad dentro de la 그런 iglesia. 의미에서 디모데전서 3장 En 15절에는 ese sentido, 1 Timoteo 3, 교회는 진리 사수의 터라고 말하고 la 있어요. iglesia dice que la iglesia es el fundamento de la defensa de la verdad. 예, 그러니까 우리가 여기 있는 형제를 바늘로 톡 찌르면 Si yo le clavo una aguja a este hermano que está acá, 여기서 피가 나오는 걸 보면 cuando ve que se empieza a sangrar, 아, 이게 인간이구나 그렇게 아는 거예요. podemos decir, este es un humano. 자, 근데 탁 찔렀는데
Pero yo clavé 여기서 펩시가 나왔다. y salió Coca-Cola o Pepsi. 예, 그럼 이건 펩시맨이 되는 거예요. Entonces es un hombre Pepsi. 이건 인간이 ¿no? 아니다 Esto no 말이에요. es más humano, ¿no? 예, 똑같아요. Ya, es lo mismo, ¿no? 교회를 찌르면 Si nosotros pinchamos a la iglesia, 진리가 나와야 돼. tiene que fluir la verdad. 예, 그걸 하나님의 교회라고 그러는 거예요. A eso es lo que decimos que es la iglesia de 그러니까 Dios. 진리가 없다면 Por eso, si no hay verdad, 그건 교회가 될 수가 없는 거예요. no puede ser la iglesia. 예, 그러니까 이 고린도후서는 그런 의미에서 굉장히 목회자에게 중요한 성경이에요. En ese sentido, 2 Corintios es un libro muy importante para los pastores. 예, 성경 66권 모두가 다 우리가 중요한 얘기지만 Los 66 libros de la Biblia es muy importante para todos 내가 nosotros. 목회자의 부르심을 받았다 그러면 Pero si yo tengo ese llamado como siervo de Dios, 말라기를 반드시 통과해야 돼요. primeramente usted tiene que pasar por el curso de Malaquías en tu 예, vida. 지난번 우리 어디였지? Nicaragua fue, ¿no? 니카라구아에서 말라기 했나? Honduras, perdón. 온두라스에서 말라기 강의한 건 내가 En 있어요. Honduras hicimos la enseñanza del libro de Malaquías. 예. 제 말라기 강의를 들으면 Y si escuchan esa enseñanza del libro de Malaquías, 많은 목사님들이 갈등을 해요. muchos pastores empiezan a 내가 tener dudas 목회를 en 계속 해야 sí, 되는가 말아야 되는가. diciendo, voy a tener que seguir el misterio o no. 그게 중요한 책이에요. Porque es un libro muy importante el libro de 나는 Malaquías. 그래서 36년 전에 주님 만나고 Por eso, 나서 36 años atrás, cuando me encontré por primera vez con el Señor Jesucristo en mi vida, 많은 사람들이 나한테 목회자를 하라고 그랬어요. mucha gente me decía, vos tenés llamado al ser 예, pastor. 그러나 나는 말라기를 그때 알았기 때문에 Pero en ese tiempo yo ya sabía lo que era el libro de 내가 Malaquías. 하나님 만나고 1년 동안 이 성경 60권의 모든 계시들을 하나님이 다 풀어놓으셨어요. Porque en el primer año que me encontré con el Señor me dio la revelación de todo el 66 libros de la Biblia. 지금 여러분에게 선포하는 모든 말씀은 30년 전에 다 하나님께 받은 거예요. Todas las palabras enseñanzas que estoy dando fue algo que el Señor ya me dio hace 36 años atrás. 그동안 살을 많이 붙여갖고 있죠. Claro, me dio el esqueleto, ahora me puso más pieles, ¿no? Más grasa, más 뼈대는 carne en 그때 esto. 다 받은 거예요. Pero en ese tiempo ya me había dado el esqueleto de todo. 이 말라기를 알고 있었기 때문에 Pero como ya conocía ese libro de Malaquías, 목사 되면 목사 잘못하면 저주 받는 걸 알기 때문에 sabía que si hacía mal el ministerio como pastor, iba a ser maldecido por 난 el Señor. 절대로 목사 안 된다. Yo dije, nunca voy a ser pastor. 그러니까 우리 집사람이 여기 와 있는데 Ahí está mi esposa, está 내 ahí 결혼하자 conmigo. 그랬더니 Cuando yo le propuse para casarnos, 자기 사모를 해야 된다는 거예요. ella me dice, no, yo tengo llamado a ser pastora. 그래갖고 내가 막 몇 시간 동안 설득을 Y 하면서 no sabe cuánta hora yo le traté de convencerla a ella. 목사하면 안 된다. No, pastor es muy 평신도 해야 된다. peligroso, tiene que ser miembro laico. 그리고 결혼하자 그랬어요. Y le dije así, vamos a 그러니까 아무 소리 안 casarnos. 해서 나는 승낙한 줄 알았어요. Y ella no me dijo nada. Y yo pensé que me aceptó mi ofrenda, mi 그랬더니 propuesta. 자기는 ¿no? 여전히 사모해야 된다고 그랬다는 거예요. Pero ella después me cuenta que todavía dice, 그래서 no, yo voy 내가 a ser pastora. 마지막에 우리 이 자매에게 얘기했어요. Y al final de esta conversación, al final le dije a 하나님이 esta hermana, 나를 부르셨으면 내가 목사한다. yo le dije, si es que Dios me llamó, sí voy a entrar en el misterio, le 그래서 dije. 내가 부르심을 확인하고 이제 목사가 된 사람이에요. Y luego, historia larga, confirmo mi llamado y entro en el 그러니까 여러분은 misterio. 말라기를 반드시 통과해야 돼요. El punto es, tenemos que comer claramente el 그래서 libro de 여러분의 Malaquías 부르심을 primero 확인해야 돼요. y confirmar tu llamado como 두 번째, ministro. 목사는 반드시 고린도후서를 통과해야 Y 돼요. segundo, el pastor sí o sí tiene que pasar por el libro de 2 결국 Corintios. 고린도후서의 내가 지금 주제를 얘기했지만 Le di el tema general del libro de 2 Corintios a ustedes 내가 hoy. 공동체로부터 스승으로 인정받는다는 건 공동체로부터 스승이 인정받는 건 Que yo sea reconocido como maestro de la comunidad. La comunidad me reconoce como su maestro. 아버지로 인정받는다는 Y 건 que ellos me reconozcan como su padre espiritual. 결국 뭘 얘기하는 거냐면 ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la conclusión de 교회를 esto? 위해서 목숨을 줄 수 있다는 거예요. Es que pueden dar la vida para la iglesia 이게 ellos. 바울의 어마어마한 하나님의 사랑이 이 고린도를 통해서 나오는 거예요. Y ese sale el gran amor de Pablo para la iglesia de Corinto. 결국 목회는 살려고 하는 게 아니라 Por eso, el pastoreado al final no es que hacemos para 우리 vivir, 주님이 그랬듯이 así como hizo nuestro Señor Jesucristo. 선한 목자는 양을 위해서 목숨을 드릴 수 있다. El buen pastor puede dar su vida por sus ovejas. 그러니까 여러분의 교회의 양들이 우리 목사님은 정말 사도야. Si tus ovejas en la iglesia dicen, mi pastor es un verdadero apóstol del Señor, 우리 목사님은 정말로 우리의 영적 부모야. mi pastor es verdaderamente mi padre espiritual, 이걸 인정한다는 것은 que ellos te reconozcan así, 그 목사는 예수 그리스도의 사랑을 안다는 거예요. es que ese pastor conoce el amor verdadero de Jesucristo. 결국 고린도후서는 사랑의 문제, 목회자의 사랑을 해결하는 책이에요. Y 2 Corintios es el libro que resuelve en ti el amor de un pastor. 그렇기 때문에 이 두 책은 반드시 목사들이 통과할 책이에요. Por esto, estos dos libros son dos libros que sí o sí los pastores lo tienen que masticar bien, 그러니까 지금 comer bien. 고린도후서를 내가 계속 강의하겠지만 Y voy a estar enseñando el libro de 2 Corintios con ustedes, compartiendo. 바울은 누굽니까? ¿Quién es Pablo? 그 초대교회의 대단한 영적인 영웅이에요. Pablo era un gran héroe de la iglesia primitiva en ese tiempo, ¿no? 그의 영적 자존심은 정말 누구도 감당 못해요. Su orgullo espiritual, nadie podía llegar a eso. 그런데 바울은 이 고린도 교회에
자기가 이런 수치를 당하면서도 여전히 이들을 놓지 않고 있어요. Pero Pablo, aunque pase tanta vergüenza, él no 초대교회가- renuncia sobre esta 예, iglesia. 초대교회를 말하는 이 교회 영광은 어마어마한 거예요. La gloria que se habla de la iglesia primitiva es algo tremendo que no podemos entender. 사실 고린도 교회가 지금 현 시대에 존재했다면 Si la iglesia de Corinto, esta iglesia problemática existía hoy en esta tierra, hoy en día, 세계 모든 사람들이 가서 구경하려고 덤벼들 거예요. va a ser una iglesia que todo el resto del mundo va a querer ir a visitar una vez a esta 왜냐하면 iglesia. 엄청난 은사들이 막 활성화되고 Porque en esta iglesia se activaba todos los dones espirituales. 그러니까 정말 세계 사람들이 모두 와 좋은 교회 그렇게 얘기했을 거예요. Y seguramente el mundo habrá dicho, qué buena iglesia, qué 네. excelente esta iglesia. 바울이 본 영광은 Pero la gloria que vio Pablo sobre la 이건 iglesia, 너무나 이거는 기형한 거예요. pero esta iglesia de Corinto para él era 예, una iglesia 자기 retardada. 시대에 이런 교회가 있을 줄은 꿈도 못 꾼 거예요. Él nunca soñó que iba a existir un problema, una iglesia como esta en su tiempo. 그런데 바울은 이들에게 수치를 당하면서 Pero Pablo pasando vergüenza delante de ellos. 이들에게 정말 속된 말로 쪽팔림 당하면서 Otra forma de ser fue avergonzado por 심지어 ellos. 쫓겨나기까지 한 거죠. Más allá fue echado, él fue echado de la iglesia. 그런데도 그들을 붙잡고 있어요. Pero Pablo no le suelta, no renuncia en ellos. 사실 이 고린도전서를 보면 존재하는 편지는 두 개지만 지금 Si ves 2 Corintios, la carta de Corintios solo 바울은 existen dos hoy en 적어도 día. 5번 이상의 편지를 보내요. Pero se dice que mínimo Pablo habrá escrito más de 5 cartas para esta iglesia. 그냥 바울의 이 자존심을 생각하면 이건 이해가 안 되는 Y 얘기예요. si conocemos el orgullo que él tenía sobre su espiritualidad, no podemos entender que él está así. 왜 그러느냐? ¿Por qué es eso? 그건 하나님의 교회에 대한 사랑 때문에 그래요. Por el amor hacia la iglesia de Dios que tenía Pablo. 그러니까 우리는 고린도서를 통해서 이 하나님의 사랑을 해결해야 돼요. Por eso, en esta 2 Corintios, lo que nosotros tenemos que recibir, resolver nosotros es el amor de Dios. 교회를 향한 사랑. El amor hacia su iglesia. 예, 하나님이 교회를 얼마큼 사랑했는가. Cómo Dios ama a su iglesia. Cuánto él ama a su iglesia. 그러니까 목회자는 두 가지가 분명해야 돼요. Por eso, los pastores tenemos que tener dos cosas bien claras en nosotros. 말라기를 통해서 목회자로 부른 사람들은 어떤 거룩과 정결함을 유지해야 될 수 있는가? Si, mediante el libro de Malaquías, nosotros los pastores primero tenemos que saber la santidad y la pureza que tenemos que mantener 번째, como siervos llamados. 고린도서를 통해서 하나님의 교회를 우리는 얼마큼 사랑해야 Y 되는가? segundo, con el libro de 2 Corintios, cuánto tenemos que amar a la iglesia de Dios. 뭐 나도 30년 전에 주님 만나서 큰 은혜를 받았는데 36 años desde cuando me encontré con el Señor, recibí una gran gracia, una gracia grande 결국 del 내가 Señor. 목회자가 될 수 있던 비결도 하나님이 이 교회를 얼마큼 사랑하는가 이거를 깨닫기 때문이고 Y el secreto de por qué yo pude aceptar este llamado también fue porque entendí, me hizo conocer su amor hacia su 지난 iglesia. 21년 동안 내가 사역을 하면서 평소 사역은 거의 안 하고 목회자들과 계속 만났던 이유도 Y la razón que los pasados 21 años nuestro ministerio, mi ministerio se basó en encontrarme con pastores y no con miembros laicos de la iglesia. 예, 내가 계속 목회자들만 만나 사역한단 말이에요. Yo siempre me encuentro con solo pastores para 그 hacer este 이유는 ministerio. Y la razón 하나님이 교회를 얼마큼 사랑했나를 알기 때문에. es porque sé el gran amor que tiene Dios hacia su 여러분이 바로 iglesia. 이 교회를 세우는 가장 중요한 사람이에요. Y ustedes son la gente más, las personas más importantes en levantar esta iglesia de Dios. 마태복음 16에 주님은 베드로에게 이렇게 말합니다. En Mateo, Jesús le dice a Pedro, ¿no? 베드로의 훌륭한 신앙 고백을 듣고 Escuchando la gran confesión que da Pedro, 너무 기뻐하시면서 tan alegre Jesucristo, 너 위에 교회를 세우겠다. levantaré mi iglesia sobre ti. 그 dice. 반석이라는 말은 두 sobre esta 가지 roca. 이중적인 의미를 갖고 주님께서 얘기한 Y 거예요. cuando dice esta roca, tiene doble significado cuando Jesucristo dice 이건 sobre 주님 esta roca. 자신을 얘기하는 거고, Uno se refiere a sí mismo, 그리고 la 베드로 piedra 자신을 angular, 얘기하는 y 거예요. también segundo se refiere a Pedro en sí. 자, 그러니까 교회는 어디에 세워지는 거냐면 Entonces, la iglesia de dónde es levantada? 예수 그리스도가 누군지를 정확히 만난 사람 위에 세워지는 거예요. La iglesia es levantada sobre esa persona que se encontró correctamente con Jesucristo. 무서운 얘기예요, 그렇죠? Esto es algo temeroso, ¿no? 예수 그리스도라는 기초가 있지만 Ahí está esta roca fundamental, este 그 fundamento 기초 위에 Jesucristo. 바로 그 기초를 생명으로 받아들이는 사람 위에 세워지는 거예요. Ese fundamento es Jesucristo, la persona que recibe la verdad y con vida esta verdad, sobre él, el Señor levanta su 이 iglesia. 말이 굉장히 충격적인 말이라는 걸 알아야 돼요. Usted tiene que saber que esto es una palabra muy 자, impactante. 그래서 보세요.
이 교회가 정말 하나님의 교회냐 어떻게 알 수 있느냐? Y pues importante es esto. ¿Cómo podemos saber que esta iglesia es la iglesia de Dios o no? 그 Una 교회 iglesia. 담임 목사를 보면 알아요. Es cuando vemos al pastor principal podemos saber si es una iglesia 그 교회 verdadera de 담임 Dios o 목사를 no. 보면 이 교회가 하나님의 교회다 아니다를 얘기할 수 있단 Cuando 말이에요. ven al pastor principal podemos decir, esta es una iglesia verdadera de Dios 자, o no. 하나님이 왜 나 같은 사람을 말세에 세웠겠어요? ¿Por qué creen que el Señor levantó a una persona como yo en los últimos 당신의 tiempos? 하나님의 교회를 세우기 위해서 그래요. Para levantar su iglesia. 그 하나님의 교회를 세우기 위해서 그 목사에게 뭐를 맡기기 위해서? Y para levantar a esa iglesia, levantar esa iglesia y para darle qué a ese pastor de esa 바로 iglesia 진리예요. es la verdad, para darle la 자, verdad. 그러니까 보세요. 이 시대의 목사는 두 가지가 분명해야 돼요. Por eso, en esta temporada, en este tiempo, los pastores tienen que ser dos cosas, tienen que ser claro en ti. 하나는 내 스스로 하나님의 이 시대 부름을 받고 하나님부터 직접 진리를 받든지. Uno es que yo sea llamado directo por Dios y me dé una Yeah. verdad para mover esta temporada. 하나님은 그 사람에게 직접 진리해 주실 El 거예요. Señor le va a dar la verdad directamente a esa persona como líder. 두 번째, O segundo, 나 같은 사람을 통해서 그 진리를 받든지. o recibir la verdad mediante un líder que Dios levanta. 그래서 그 Como 진리 yo. 갖고 여러분이 목회를 해야 돼요. Y con esa verdad, enseñanzas, llevar el ministerio a 어떤 ustedes. 방법을 쓰든지 반드시 진리라는 걸 회복해야 돼요. O sea, de una o la otra forma, el punto es restaurar la verdad de Dios. 진리가 없는 사람은 하나님의 교회를 세울 수 La 없어요. persona que no tiene la verdad no va a poder levantar la 정확히 iglesia 말하면 de Dios. 진리가 없으면 하나님의 교회가 세워지질 않아요. Otra forma más exacta, si no hay verdad, no se levanta la iglesia de 자, Dios. 베드로가 고백한 것은 무엇입니까? ¿Y cuál es la confesión que dio Pablo? 주는- Pedro. 주는 그리스도시요 Jesús es el Señor, tú eres el 하나님의 Señor, 아들이라 했어요. Hijo de Dios, ¿no? 자, 그리스도란 말도 왕이고 하나님의 아들란 말도 왕이에요. Jesús es Cristo y la palabra Cristo, Hijo de Dios, las dos palabras significa rey. 그리스도는 직임이란 말을 말하는 거고 Cristo es el oficio. 하나님의 아들은 왕적 통치를 얘기하는 거예요. Hijo de Dios se refiere al dominio, 그러니까 al reinado del reino. 우리 Del rey. 예수님은 그리스도란 직임을 갖고 이 땅에 오신 분이에요. Jesucristo vino a esta tierra con ese oficio de Cristo, de reinar, de rey. 왕적 직임을 가진 분이에요. Tiene ese oficio de rey. 그리고 그분은 하나님의 아들, 왕의 통치를 할 수 있는 분이에요. Y tiene, hijo de Dios, puede la capacidad de reinar 근데 con la autoridad 요한복음 de Dios. 1장에서 말하듯이 Pero como dice Juan 1, 그 예수는 말씀이에요. ese Jesús es el verbo, la palabra. 하나님은 어떤 왕적 직임을 갖고 그 왕의 힘을 드러내느냐? Cómo él manifiesta su oficio como rey y la autoridad de esa realeza 하나님의 말씀이에요. es mediante su palabra. 무엇으로 그들을 통치하느냐? ¿Con qué él reina? 하나님의 말씀이에요. Con la palabra. 그러니까 말씀이 없으면 왕적 통치 직임을 다 잃어버리는 Pero 거예요. si no hay palabra, perdemos el oficio y la autoridad de reinar. 그건 교회가 될 수 없는 거예요. Y eso ya no es más iglesia. 진리라는 건 이만큼 중요한 거예요. Así de importante es la verdad. 여러분들 이번 집회 오신 우리 목회자들 이게 귀를 여셔야 돼요. Y pastores que estamos hoy aquí, tenemos que abrir 지금 nuestros oídos sobre 여러분의 esto. 가장 중요한 것은 진리를 정확히 듣는 거예요. Lo importante para ustedes hoy es escuchar esa verdad correctamente. 예, 여러분 진리를 듣지 못하는 것은 하나님이 책임을 물으셔요. No escuchar la verdad, el Señor le va a pedir responsabilidad a ustedes. 반드시 지금 이 시간 여러분은 귀를 열어서 이 진리 들어야 돼요. Por eso tenemos que abrir los oídos hoy y escuchar esta verdad. 아멘입니다. 아멘. 여러분들. 아멘. 영이 깨어셔야 돼요. Hay que hacerle despertar tu espíritu. 믿음으로 이 진리를 받아들여야 돼요. En fe hay que recibir esta verdad. 그리고 히브리서 4장의 말씀처럼 Como Hebreos 4 dice, 믿음으로 진리를 받아들이는 순간 en el momento que recibimos en Yeah. fe esta verdad, 하나님의 말씀은 여러분 안에서 권세한 능력으로 일하시고 la palabra va a trabajar con verdad, poder y autoridad en 이 ustedes. 하나님의 말씀의 속성 가운데 검의 속성이 있어요. Hay un elemento de la palabra de Dios, uno de los elementos 그래서 es una espada. 그 ¿no? 말씀을 믿음으로 받아들일 Por 때 eso cuando recibimos la palabra en fe, 그것이 여러분의 검이 되어서 eso se transforma en una espada 내 안에 어둠의 생명을 y 능지처참시키는 거예요. viene a destruir, descuartizar toda oscuridad en nosotros. 그래서 진리를 정확히 믿음으로 받을 때 강력한 회개 역사와 축사가 일어나는 Es 거예요. por eso cuando recibimos la verdad correcta de Dios hay gran liberación, una gran liberación y un gran arrepentimiento. 아멘. Amén. 자, 그래서 이 고린도 전서의 주제를 우리가 본 거예요. Por eso vimos el tema de 2 Corintios. 자, 그래서 이 말씀을 통해서 교회는 하나님의 왕권의 통치를 받는 것이다. Y con esta autoridad el Señor manifiesta su autoridad real, ¿no? 예, Sobre la 저자는 iglesia. 물론 바울이고요. Claro, el autor de Yeah. esta carta es Pablo, obviamente, 수신자는 물론 고린도 교회예요. y el que recibe esta carta son 자, la iglesia 이 de Corinto, ¿no? 고린도 교회의 이 도시는 굉장히 타락한 도시예요, 그렇죠? Ustedes saben, la ciudad de Corinto era una ciudad muy corrompida. 도덕적 해이, Había 예, una corrupción de la moralidad, 뭐, éticas. 그러니까 뭐 음란 문제 이런 게 굉장히 심했던 Había 곳이에요. muchos problemas inmorales en ese lugar. 예, 그러니까
이 고린도 교회에서 거룩하지 못하면 Por eso si no podían si no eran santos en la iglesia de Corintios, 세상의 모든 경향성이 교회 안으로 들어오는 거예요. toda la tendencia mundana entraba dentro de la 여러분, iglesia. 우리가 목회하는 이 시대가 그래요. Y la temporada que nosotros estamos ministrando ahora es esa temporada. 교회가 적정 거룩의 분량을 유지 못하면 Si la iglesia no mantiene un mínimo nivel de la santidad que Dios quiere, 교회 안에 세상의 경향성이 확 밀고 들어오는 la 거예요. tendencia mundana va a venir a arrasar la 자, iglesia. 이 기복신앙의 핵심이 그거예요. Y ese es el punto del evangelio de la prosperidad. 결국 왜 기복신앙에 물드냐면 ¿Por qué caemos en la 진리가 prosperidad? 타락한 것이고 Es porque la verdad se ha corrompido. 진리 타락은 교회의 거룩을 훼손시켜요. Y la corrupción de la verdad trae la corrupción a la 그리고 santidad de la iglesia. 그 틈으로 세상의 경향성이 들어오는 Y 거예요. con eso viene la tendencia mundana dentro de la 예, iglesia. 세상의 기준이 생기는 거예요. Empieza a haber un estándar del mundo dentro de la iglesia. 그건 더 이상 교회가 되는 Y 거예요. eso ya no es más iglesia. 예, 교회가 죽는 거란 말이죠. Es, la iglesia está muerta, se está muriendo. 그러니까 보세요. 우리가 이 세상이라고 말할 때 Por eso cuando decimos el mundo nosotros, 그 바빌론이라는 것은 하나님과 전혀 관계없는 것이에요. esa Babilonia, ese mundo no tiene ninguna relación con 자, Dios. 그러니까 교회와 세상은 비슷하게 틀린 게 아니라 La iglesia y el mundo no es que es un poquito diferente, 완벽하게 반대예요. sino son completamente opuestos. 세상이 좋아하면 교회는 싫어요. Que si el mundo le gusta, la iglesia no le gusta. 교회가 좋아하면 세상은 Y 싫어하게 si a 돼요. la iglesia le gusta, el mundo no le gusta. 그러니까 비슷하게 틀린 게 아니라 완벽하게 No es 틀려요. que somos un poquito diferentes, sino completamente opuestos. 그러니까 이거는 교회 원수란 말이죠. Y este es el enemigo de la 예, iglesia. 이건 교회 독이란 말이죠. Este es el veneno para la iglesia. 그러니까 이 교회 내 세상의 경향에서 들으면 교회는 중독이 돼 버리는 거예요. Cuando entra la tendencia del mundo, la iglesia, 중독이 된다고요? 그러니까 독에 중독 독에. La iglesia se Poison. envenena. 예. 그리고 어느 시간이 되면 이제 완전 마비가 되는 Y, 거예요. y viene a un punto que se paraliza 예, completamente. 그리고 교회 기능이 더 이상 돌지 않는 Y 거예요. ya no funciona más, no se mueve el funcionamiento de la iglesia. 예. Se paraliza. 그럴 때 사실 어쩌면 교회는 사이즈별로 더 크게 될 수 있어요. Y seguramente cuando se paraliza todo esto, 예, en tamaño puede crecer más esa 예, iglesia. 한국에도 어떤 교회는 지금 70만 명씩 모여. Hoy en día una iglesia en Corea dice que ahí se juntan 700,000 personas. 근데 그런 교회의 성도는 99%가 다 지옥 가요. Pero 99% de esos miembros de esa iglesia van a ir todos al 왜 infierno. 그렇게 얘기할 수 있느냐? ¿Por qué yo puedo decir eso? 진리가 없는 교회 성도들이 어떻게 구원을 받아? Porque la iglesia que no tiene la verdad, ¿cómo van a recibir la salvación? 예. 여러분 생명사에서 말하는 이 성경적인 구원론을 들어봤을 텐데 Ustedes han escuchado la doctrina de la salvación que habla el ministerio Zoe. 그거는 그렇게 그 구원론의 진리 같지 않으면 구원을 못 받는 거예요. Y si no tienen esa verdad, no van a poder recibir la salvación. 예, 우리 미국에 가면 100만이 모이는 교회가 있어요, 그렇죠? Si se van a Estados Unidos, hay una iglesia donde se juntan 1,000,000 de personas. 무슬림 동성연애 다 와라, 다 좋다 그래요. Ahí ellos dicen, vengan todos, homosexuales, musulmanes, todos son bienvenidos. 그런 교회 다니는 성도는 100%다 지옥 ga요. Y los miembros de la iglesia, miembros de esa iglesia, 100% puede ser, se van a ir todo al infierno. 만약 그곳에 구원받은 성도가 있다면 Pero si hay una persona que recibió que tiene la 반드시 salvación de la iglesia en 하나님은 esa 그 성도를 iglesia, 뽑아서 하나님의 교회를 보내요. el Señor le va a sacar a él y le va a mandar a su iglesia. 예, 탐욕이 죄라고 말하지 않는 교회 성도들은 100% 지옥 가는 거예요. La iglesia donde dice que la codicia no es pecado, en esa iglesia los miembros todos van a ir al infierno. 탐욕은 아주 본질적인 죄악이에요. Codicia, avaricia es la esencia del pecado. 예, 바로 아담이 타락한 근본적인 죄가 바로 탐욕인 것이에요. El pecado esencial donde Adán hizo caer en el pecado fue la avaricia, la codicia. 여러분은 교회에서 이것을 죄라고 선포해야 돼요. Y usted tiene que declarar en la iglesia que esto es pecado. 아멘이에요, 여러분들. 아멘 안 하시는 사람 많은 것 같아요. Creo que hay muchos pastores que no están diciendo amén sobre 예, esto. 탐욕은 죄가 아니에요. Codicia no es pecado. 우리 꽈텔레 목사님들만 아멘 합시다. Quiero escuchar solo los pastores 예, guatemaltecos, los 탐욕은 chapines. 죄입니다. Codicia es pecado. 할렐루야. 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 예. 분명히. Es claro, ¿no? 그러니까 보세요. 구원은 주님을 만나서 직접 주시는 거지만 La salvación es algo que el Señor viene directamente a encontrarte y darte. 성화와 영화는 교회를 통해서 주시는 Pero 거예요. tu santificación y glorificación el Señor te lo entrega mediante su iglesia. 교회가 진리를 주지 못하면 성도는 구원을 완성할 수가 없어요. Pero si la iglesia no puede dar de comer la verdad, ese 근데- miembro no va a poder completar, perfeccionar su 근데 salvación. 어차피 구원을 완성 못하면 Pero si al final no podemos completar, perfeccionar la 어느 salvación, 시간에 구원은 취소가 돼요. en un tiempo va a venir que tu salvación se va a cancelar. 이것이 히브리서 6장의 말씀이에요. Eso es lo que dice Hebreo capítulo 예, 6. 햇빛을 받고 은사를 경험해도 하나님께서 구원을 취소할 수 있다는 Aunque 거예요. vean el sol y hayan experimentado la obra del Señor, se puede cancelar tu 그래서 salvación. 성도를 향한 하나님의 구원을 뭐라고 성경은 말하는 거니?
Y cómo el Señor habla, de la Biblia habla sobre la salvación de 예, sus 에베소 santos. 1장 4절에 예정이라고 말하고 있어요. Efesios 1 dice escogidos y 그 predestinados. 예정은 뭔가니? La palabra esa predestinación, ¿qué 거룩하고 significa? 흠없게 Es, 만들겠다는 거예요. fuimos predestinados para ser santos 자, y sin manchas. 예정은 뭘 말하는 거냐? ¿Qué es esta predestinación? 하나님의 결정을 얘기하는 거예요. Predestinación significa la decisión tomada por Dios. 하나님의 자녀는 무조건 이 땅에 사는 동안 거룩하고 흠없게 되는 거예요. Que los hijos de Dios mientras vivan en esta tierra, su meta es que seamos santos y sin 자, manchas. 뭐 왜 그럴 수 있느냐? ¿Y por qué esto es posible? 많은 얘기를 해야 되지만 Se tiene que hablar de muchas cosas. 그것은 하나님의 교회가 그럴 수 있는 모든 진리를 공급하기 때문에. Porque la iglesia abastece suficientemente la verdad para que puedan 자, vivir de esa 여기는 모든 manera. 사람들은 목사이지만 하나님의 자녀예요, 그렇죠? Todos ustedes son pastores que están aquí supuestamente 여러분은 y son 죽기 todos 전에, hijos de dioses, ¿no? 예, 죽기 전에 반드시 거룩하고 흠없는 것을 하나님이 결정하신 거예요. Entonces Dios decidió, antes que usted cierren los ojos, van a ser santos y sin manchas. 그러니까 보세요. 이 진리가 2000 동안 타락하면서 Y esta verdad siendo corrompida los pasados 2000 años, 이 예정의 문제도 타락한 거예요. esta cuestión de la predestinación también 예, fue corrompida. 그래서 교회는 그 예정을 뭐라고 말해요? Y por eso la iglesia, ¿qué dice cuando hablamos de la predestinación? 하나님이 누구는 구원하기로 결정하고 Que a Dios ha predestinado a algunos para la salvación 누구는 버리기로 y 결정했다. algunos para la destrucción. 예, 여러분 그런 하나님을 믿고 있어요. Ustedes están creyendo esa clase de Dios y no saben esto de 만에 verdad. 하나 천에 하나 Por si acaso, 하나님이 누구를 구원하고 누구는 버리기로 결정했다면 si Él había decidido salvar a uno y matar a otros, 그것은 무슨 하나님이에요? ¿qué clase de Dios es ese? 그건 깡패 하나님이에요. Es una mara, ¿no? Es un 예, mafioso. 하나님 마음대로 구원을 결정하니까. 그렇죠? Porque Él es el que decide la salvación y la muerte, ¿no? 왜 선악과를 만드셨어? Entonces, ¿por qué creó ese árbol del bien de 안 la mar? 만들었으면 난 타락하지 않았을 Si 거야. Él no hubiese creado eso, yo no hubiese caído en la corrupción, en el 그분이 날 pecado. 타락할 걸 모르셨어? No sabía que yo me iba a caer en el pecado, en la corrupción. 그러면 그 하나님은 무기력한 하나님이에요. Si no sabía, entonces es un Dios 아니에요. impotente. 우리가 만난 하나님 그런 하나님이 아니에요. Nuestro Dios no es ese Dios, ¿no? 그 하나님은 전능하셔요. Nuestro Dios es el Todopoderoso. 동시에 나를 사랑하셔요. Es omnisciente y al mismo tiempo 그러니까 me ama a mí. 하나님은 사랑과 전지전능이 절대로 훼손되면 안 돼요. Por eso el Todopoderoso y su amor no pueden contradecir. 예, 이거는 이제 우리 교회에서 푸는 선택과 예정에 대한 문제를 다 풀어놨어요. Y 그래서 esto es alguna enseñanza que ya hicimos en las ámbitos también sobre la predestinación y la elección nosotros. 그것에 대해서 우리 교회 부목사가 박사학위도 다 받았단 말이에요. Y uno de nuestros pastores también, copastores, sacaron su tesis, hicieron su doctorado en esto. 저기 앉아 있어요. Ya está, uno se. 그러니까 우리가 다 정리한 거 스페니쉬 있지? 이번에 MB 했어? 오케이, 땡큐. Fue el AMBI que hicimos la vez pasada, hace unos meses atrás, ¿no? 땡큐. Gracias. 자, 그래서 보세요. 이런 것도 다 진리, 2000년 진리가 타락했기 때문에 이렇게 쓸데없는 소리 하는 거예요. Y es porque esta verdad se ha corrompido en los pasados 2000 años, dicen 그래서 pavadas esta gente. 그래서 어떤 사람은 무기력한 하나님을 만나고, Por eso algunos se están encontrando con un Dios impotente. 어떤 사람은 깡패 하나님을 만나서 매일 분노하고. Algunos se están encontrando con un Dios que es un mafioso, por eso están enojándose con Dios todos los días. 아니, 우리 하나님은 전능하시고 No, nuestro Dios es el 동시에 Todopoderoso. 나를 사랑하시는 Al 하나님. mismo tiempo un Dios que nos ama a nosotros. 할렐루야. Amén. 아멘. 자, 그 하나님이 여러분을 거룩하고 흠없기로 만들기로 결정했다. Y ese Dios es que ha decidido hacer lo que ustedes sean santos y sin 예, manchas. 그러니까 우리 아무 걱정할 필요 없어. Por eso no hay ninguna preocupación en nosotros. 그분이 결정했으니까. Porque Él decidió hacer eso. 자, 뭐만 그러니까 확실해야 돼? Por eso, ¿qué tenemos que estar confirmando 나는 nosotros? 하나님의 교회 지체라는 것만 확신하면 돼. 확인하면 돼. Solo que tengo que estar confirmando que yo soy miembro de la iglesia de Dios. 아멘. 아멘. 여러분이 하나님의 교회 목회자인 것을 결정하면 되는 거예요. 그렇죠? Ustedes tienen que decidir que ustedes son pastores de la 그러면 iglesia de 하나님은 Dios. 어떤 방법을 쓰든지 그 교회 당신의 모든 진리의 영광을 다 부어주시는 거예요. Entonces Dios va a usar todo lo que Él tiene, toda su forma para restaurar la verdad en esa iglesia. 할렐루야. 아멘. 아멘이다 말이에요. 그렇죠? 아멘. 자, 그래서 보세요. 이 고린도 교회는 이렇게 세상의 흐름 속에서 모두 다 경향성을 받아들이는 그런 교회가 되고 말았단 Y 말이에요. así la iglesia de Corintios en esta tendencia empieza a recibir toda la tendencia del mundo, el secular en la iglesia. 그러니까 이게 바울을 자신의 영적 아버지인 바울을 대적할 수밖에 없었던 이 구조적인 이유가 여기 있단 말이에요. Y esa fue la razón que ellos no tenían otra opción más que rebelarse contra su padre espiritual, Pablo. 자신의 영적 아버지인 바울과 다른 것을 비교하는 거예요. Él empezaban a comparar a su padre espiritual con otros 이 líderes. 거선자가 말한 대로 우리 바울 선생은 진짜로 예루살렘 12사도의 추천서가 없네. Mira como estos profetas falsos dicen, de verdad nuestro padre espiritual Pablo no tiene referencia de Jerusalén, de los apóstoles de Jerusalén. 우리 바울 선생님은 한 번도 어떤 영적인 놀라운 경험들을 나한테 한 번도 얘기해 본 적이 없는데. Y mi maestro Pablo nunca me habló de las cosas espirituales, que la 이 experiencia que 거짓 él tuvo. 선지자들은 어마어마한 경험들을 얘기하네. Mira, estos profetas falsos que vienen a Jerusalén hablan de estas grandes experiencias 또 supernaturales. 우리 사도 바울은 이게
말도 제대로 변변치 못하게 하네. Y este apóstol Pablo no es ni elocuente, habla mal. 우리 거기서 나도 막 유창하게 Pero 말하는데. estos como el profeta falso, maestros falsos, son muy elocuentes, 그리고 hablan suavemente. 우리 바울 선생은 좀 못생겼어. Y nuestro Pablo es un poco feo. 그렇죠. 근데 거기 사람이 잘생겼네. Pero mira, estos que vinieron a Jerusalén son lindos. 그게 보세요. 성도는 교회 부르심을 모르면 Por eso, si los miembros de la iglesia no saben ese llamado a la iglesia, 어느 순간인가 자기 목회자를 잠깐만 이렇게 비교합니다. de un momento dado van a estar comparando a su 예, pastor. 나도 젊었을 때는 잘생겼어요. Yo de joven era lindo también. 이제 늙으니까 이렇게 생겼는데. Ahora porque soy viejo soy 그런데 así. 우리 성도 가운데 그런 사람들이 생기기 시작한단 말이에요. Entonces, si es así, el miembro de la iglesia va a empezar a crearse gente así. 내가 참 우리 목사님 잘생겨서 이겨야 하는데 Yo vine viendo la cara de este pastor a esta iglesia. 이제는 못생겨갖고 떠나겠다. Ahora ya está feo, así que voy a renunciar, me voy a otra iglesia. 여러분 성도 중에 그런 사람 있을 거예요. Habrá gente en la iglesia de ustedes así 이 también. 우리 목사님은 설교 잘했었는데 옛날에 Mi pastor antes predicaba bien. 지금 이거 늙어갖고 말도 제대로 못하네. Hoy ya viejito y tartamudea, ya no 이제 habla 그렇게 bien. 떠나는 거예요. Entonces dejan la iglesia. 아니에요. 교회는 목사 때문에 온 게 아니라 La iglesia ustedes no vinieron por el 그 pastor, 하나님의 교회에 부르심이 있기 때문에. sino que porque tenemos el llamado a la iglesia de Dios. Esa iglesia, yo estoy en esa iglesia. 아멘이요. Amén. 그러니까 여러분 교회 그 교회 부르심 있는 성도는 어떻게도 안 나가요. Por eso la gente que tiene el llamado a esa iglesia, no importa lo que haga, él no va a salir de esa 예, iglesia. 나가라고 욕을 해도 안 나가요. Aunque le empieces a dar palabrota, insultando para que se vaya, no se va a ir. 예, 저는 이제 이렇게 늙어서 제대로 못하지만 Yo estoy viejito, ya no puedo hacer bien las 그러나 cosas así. 여전히 잘하는 말은 Pero lo que todavía con fuerza digo, 나가. salí. 이 말은 아주도 잘해요. Y todavía le digo, salí de esta iglesia. 자, 가자 이 말이에요. Bueno, volvamos, vamos. 자, 이제 그러면 하나 볼 건 내용분에 대해서 내용을 좀 구조를 좀 봐야 돼요. Bueno, antes de entrar del contenido, vamos a ver la estructura de esta 사실 carta. 이 부분은 신학자들에게 굉장히 싸움이 많은 Y 부분인데 este es la estructura de esta carta es un debate Claro, grande 뭐, que hay entre los eruditos, 우린 muchos 그렇게 hoy. 복잡하게 생각할 필요 Pero 없어요. nosotros no hace falta pensar, complicarnos con esto. 자, 1장부터 7장까지는 바울의 이 눈물의 편지를 듣고 회개하고 돌아온 바울을 아는 사람들이 쓴 편지예요. Capítulo 1 al 7, él escribe esta carta en mente con la gente que al recibir la carta de las lágrimas se arrepintieron y volvieron a Pablo. 억양이 부드럽고 그리고 친절하게 얘기해요. Por eso la temática de la palabra es gentil y amable. 그런 식으로 자기가 사도라는 걸 이제 다시 한번 확인하는 거예요. Y con esa amable, con esa palabra suave le hace reconocer otra vez a ese grupo que volvieron a Pablo que él es el apóstol. 자, 내가 지금 여러분들에게 이런 서론을 얘기하는 건 절대 이론 문제 때문에 얘기하는 게 아니에요, 그렇죠? Escuchen bien, yo no le estoy dando estas teorías a ustedes, esta introducción y el trasfondo para teoría de 자, ustedes, 여러분이 설교를 준비할 때 sino que cuando usted prepara una prédica, 설교 준비 시간이 길면 안 돼요, 여러분들. no tiene que poner mucho tiempo en preparación para la prédica. 나도 목회를 처음 시작할 때 Claro, cuando yo comenzaba recién mi 이제 ministerio, 그때는 아무래도 내가 성경적인 지식들이 약하기 때문에 en ese tiempo, porque yo no tenía muchas sabiduría de la Biblia, 그런 부분들을 이제 내가 책을 보면서 알아야 되는 시간이 좀 필요하긴 했어요. necesitaba un tiempo donde tenía que estudiar para entender mejor esto. Para 그래도 poder... 내가 보내는 설교 중에서 보내는 시간은 그런 시간이 아니라 많이 보내는 시간은 그런 시간이 Pero la 아니라 mayoría del tiempo que yo pasaba no era en el estudio, 예, 성경의 계시를 듣는 시간이 긴 거예요. sino el tiempo más que paso para predicar es escuchar la revelación, recibir la revelación sobre ese 예, pasaje. 그러니까 나는 설교 본문이 정해지면 Por eso cuando el Señor me daba el texto que yo tenía que predicar, 월요일이 되면 cuando comienza el lunes, 예, 무조건 성경을 60번을 읽기 시작합니다. comienzo leyendo 60 veces esa sección o esa palabra que tengo 예, que 그 predicar. 60번을 읽는 과정에서 성령이 주시는 계시 해석을 듣는 거예요. Y en leyendo 60 veces esa Biblia, el Señor me empiezo a ver cuál es la revelación que me quiere mostrar el Espíritu 그리고 Santo. 그 해석을 학자들은 뭐라고 말할 때 내가 신학책을 찾아보는 거예요. Y la revelación y la interpretación que el Señor me da para ver qué dicen esta gente, los eruditos bíblicos, qué dicen, ahí lo empiezo a 왜냐하면 buscar si tengo que 본문을 buscar. 60번이면 그런 해석적인 문제가 될 만한 구절들이 나와요. Porque si lees 60 veces esa sección, va a haber temas 자, problemáticos 그러니까 o 보세요. dudosos. 하나님의 말씀이 진리가 된다는 건 그 Bueno, volviendo, para que la palabra sea la verdad en ustedes, 진리 과정을 목회자가 보내야 돼요. pastores, tenemos que primero pasar el proceso de que esta verdad sea verdad para mí. 그건 뭘 말하는 ¿Y 거냐면 qué quiere decir eso? 이 성경이 왜 그렇게 말하는가를 알아야 된다는 Tenemos 거예요. que saber por qué la Biblia dice esto. 예, 그러니까 성경이 A 그러는데 자기 혼자 그러면 안 된다는 거예요. Pues si la Biblia dice A y yo interpreto no, es B, 예, 그런 해석 eso está 과정 mal. 가운데 이런
이런 알아야 될 부분들을 성령께서 가르쳐 주거나 Y por eso esa área de por qué tienen que interpretar de esa manera, el Espíritu Santo te va a revelar, 아니면 그 어떤 책을 통해서 여러분이 알아야 되는 거예요. o con un libro saber el por qué. 뭐 그런 과정 가운데 헬라어, 히브리어 여러분 물론 알아야 되는 Y en 거예요. ese proceso, obvio, pastores, tienen que saber hebreo y griego, 그게 그리고 그 El lenguaje 말씀을 original, 갖고 y con 한 esa 주간을 palabra, 미리 살아야 되는 거예요, y con 여러분들. esa palabra que el Señor le da, ustedes tienen que vivir esa semana primero antes de 그걸 우리는 predicar. 실체화 작업이라 말해요. A eso nosotros decimos el proceso de encarnar esta palabra. 목회자는 그 말씀을 일주일을 먼저 사는 사람이고, El pastor es el que vivió una semana antes con esa 성도는 palabra, 그 말씀을 듣고 일주일을 사는 y 사람이에요. los miembros de la iglesia son los que escuchan y viven esa semana 우리 siguiente con ese 교회 mensaje. 하나님의 말씀이 움직이는 원리는 다 그렇게 Y 돌아가요. el principio de nuestra iglesia, como Sí. se mueve la verdad, es así. 우리 성도들이 그렇게 그 말씀을 듣고 셀이나 모든 이 그룹들을 모임을 통해서 그 말씀을 계속 반복적으로 나누는 거예요. Que escuchan el mensaje el domingo y en células, en reuniones, están continuamente repitiendo y compartiendo este mensaje, 자, esta 그러니까 palabra 우리 de 교회는 Dios. 주일날 내 설교가 딱 끝나면 Pues en el domingo, cuando termina el culto, termina la prédica, 즉각적으로 녹취가 나와요. esa noche ya sale la transcripción de 예, la prédica. 그리고 성도들은 그 녹취를 다 보는 거예요, 다시. Y los miembros de la iglesia otra vez empiezan a estudiar esta palabra. 예, 그러면서 애들까지 Hasta los más chiquititos. 애들도 똑같은 내 설교의 흐름을 대로 그대로 다 성장하는 거예요. Todos crecen de la misma corriente del mensaje 그리고 proclamado. 뭐 또 집회가 있으면 그 말씀 또 한 번 듣죠. Y si hay una conferencia, escuchan otra vez la misma prédica. 또 en 뭐 conferencia. MB를 통해서 들을 수도 있고, Y con el AMBI también pueden volver a escuchar o enseñar. 자기네 사역 가운데도 또 들을 수 있고. O en su ministerio pueden 그러니까 escuchar. 하나님 말씀을 반복적으로 들으면서 그 말씀대로 사는 거예요. En repetición Sí. están escuchando la palabra y están viviendo, 단지 aplicando en su vida. 목회자는 먼저 사는 죄예요. La 사는 죄예요. diferencia entre los pastores y los miembros es que nosotros vivimos 왜 primero 왜- antes de 왜 alimentarnos. 그러냐면 ¿Por qué? 목회자는 양들을 뒤에서 몰아가는 사람이 아니라 Porque los pastores no somos la gente que estamos empujando Sí. a la oveja desde atrás, 앞서가는 사람이란 말이에요. sino que estamos delante de las 그러면 ovejas. 양들은 따라오는 거란 Entonces 말이에요. las ovejas siguen al pastor. 그러니까 반드시 목회자는 이 말씀의 실체화 작업이 돼야 돼요. Por eso los pastores sí o sí tenemos que hacer el proceso de encarnar esto en mi vida 내가 primero. 전하는 이 말씀이 100% 내가 실체되겠다라고는 말하지 못하지만 Yo no puedo decir que el 100% de la prédica que yo doy está encarnado 100% en mí, 나는 주님을 만나고 나서 13년 동안 pero desde que me encontré con el Señor los primeros 13 años, 하나님이 아무것도 못하게 el 했어요. Señor no me dejó hacer nada. 왜냐하면 이 말씀을 계속 실체하는 작업을 13년을 시켰단 Porque 말이에요. Él me hizo ese proceso de encarnar esta palabra los primeros 13 años de mi 그러니까 vida. 여러분이 나처럼 하라 그런 얘기는 아니에요. Yo no estoy diciendo que usted tiene que hacer lo mismo que yo 그러나 hice, 적어도 목회자는 그 말씀대로 사는 그런 한 주간의 삶의 집중력을 잃어버리면 안 되는 거예요. pero por lo menos, pastores, no tenemos que perder ese enfoque de vivir encarnar esta palabra esa semana antes de 그렇게 predicar. 하지 않고 말씀을 전하게 되면 어떤 결과가 나오느냐? Y si no hacemos eso Sí. y empezamos a predicar, el resultado que trae esto 성도들에게 이렇게 말한 것도 같아요. es lo mismo decir de esta manera. Por ejemplo, 스테이크. le muestran esto es carne asada, ¿no? 메뉴판 보여주는 Le 거예요. muestran el 예. menú, ¿no? 그러니까 La carta 성도들이 de 막 menú. 스테이크 메뉴판 보면서 막 침을 질질 흘려. Entonces los miembros de la iglesia ven esa carne asada, ese steak y empiezan a Yeah. babear, qué rico se ve. 근데 메뉴판 보니까 먹지를 못하잖아, 그렇죠? Pero solo cuando le muestran la carta del menú no pueden comer esa carta, 그러니까 ¿no? 배고파 죽으려고 그러는 거야. Entonces la iglesia se está muriendo de hambre. 예, 목사님이 스테이크를 주는 게 아니라 메뉴판만 El 보여주니까. pastor no es que le está dando la carne asada, sino le está mostrando solo el menú de la carne. 그러니까 배고파갖고. Porque tiene tanta hambre, 그래 목사라도 잡아먹자. ellos vienen a comer a sus 그래서 pastores. 목사 잡아먹는 거야. Por eso ellos echan a sus pastores, comen a sus pastores, ¿no? 여러분 안 웃기나 보네. No es gracioso, parece. 그래서 목사들이 교회에서 쫓겨나는 Por 거예요. eso son que los pastores son echados de sus iglesias. 한국에는 그런 목사들 진짜 많아요. En Corea hay muchos pastores así, 예, 교회에서 쫓겨나는 거예요. que son echados de la iglesia. 그거 다 그러니까 목사 잘못이는. Y al final todo el problema es el resultado del problema de los pastores. 잠깐 메뉴판만 보여주니. Porque solo le muestran el menú. 너네는 Ríganse. 스페니시 잘하고 있는 거지? ríganse. 너 스페니시 제대로 하는 거야. Ríganse, por favor. ¿Está traduciendo bien? Me está preguntando. Ríganse. Gracias. 못 알아듣는 거야 스페니시. No me entienden, parece el español. Hay que cambiarle al traductor. 자 계속 갑시다. Bueno, seguimos. 자 그래서 지금 내가 이런 이 서론을 얘기하는 건 Esta introducción que le estoy dando a ustedes, 이 este libro, 고린도후서를 정확히 해석하기 위해서 이렇게 얘기해 주는 le doy 거예요. el trasfondo para poder interpretar correctamente esta carta. 그러니까 이런 부분을 모르면 고린도후서는 잘못된 해석이 너무너무 많이 나와요. Y si no entendemos este trasfondo, hay muchas interpretaciones erradas de este libro. 예,
이 우리 성도들이 증인이지만 Mis miembros de la iglesia son mis testigos. 나는 그렇게 책을 즐겨보는 목사는 아닙니다. Yo no soy un pastor que se deleita en leer libros. 그때 안 보는 목사는 아니에요. O tampoco no soy un pastor que no lee. 아까 말했지만 내가 듣는 어떤 계시의 확증을 위해서 많은 학자들의 책을 참조를 합니다. Como le digo a ustedes, cuando el Señor me da una revelación, yo también lo llevo algunas 근데 veces a chequear lo que dicen los otros libros. 여러분이 ¿no? 자꾸만 성령의 음성을 들으면 Pero si ustedes continuamente practican escuchar la voz del Espíritu Santo, 어떤 부분에서 핵심적으로 정확한 계시가 뭐냐라는 중요성을 알게 하셔요. el Señor le va a hacer entender cuál es el punto y lo importante, el núcleo de ese mensaje 자, que estás 그러니까 leyendo. 계시로 하는 설교는 Por eso, el mensaje, la 정- prédica con revelación 절대로 비논리적이지 않아요. nunca es ilógico. 예, 그러니까 막 논리가 점프되지 않는단 말이에요. No es que la lógica está de aquí para allá, 성령이 정확히 논리적으로 sino 이끌어가요. que el Espíritu Santo te guía en lógica, 그러니까 paso a paso. ¿no? 쉽게 말하면 알레고리적 설교를 안 한단 말이에요. Otra forma de decir, no hacemos esa prédica alegóricamente. 예, 그리고 성령의 계시를 하는 설교는 정확히 원문대로의 의미를 계속 살려내세요. Y cuando viene la revelación del Espíritu Santo, Él empieza a revelarte o mostrarte el significado exacto del lenguaje 그리고 original, aunque lo esté leyendo en 가장 중요한 español. 것은 Pero lo más importante, 계시를 lo más 설교하면 importante, cuando predican en la revelación, 자, 계시라는 건 이거는 새로운 성경을 만든다 이런 얘기는 아니에요. 그렇죠? revelación no es que están creando una nueva Biblia 예, ustedes, 그 성경의 그 해석이 어떻게 되느냐 일부분을 얘기하는 sino 거예요. la revelación es cómo interpretar ese mensaje, esa sección. 예, 가장 중요한 계시의 설교는 Como era la prédica más importante basado en 그 la revelación 목사의 설교가 통합적이라는 거예요. es que la prédica de ese pastor es integrado. 통합적이란 뭐냐? ¿Qué quiere decir integrado? 예, 그 하나의 말씀이 성경 66권 전체와 위배되지 않아요. ¿Qué quiere decir? Que esa palabra que da no contradice nada con los 66 libros de la Biblia. 또 그 하나의 말씀이 그 전체 성경 말씀이 그 하나의 말씀에 다 녹아져 Y 들어와요. los 66 libros de la Biblia está derretido dentro de ese mensaje. 왜 그러냐면 ¿Por qué? 하나님의 말씀은 어디를 붙잡아도 생명이기 Porque 때문에. la palabra de Dios no importa qué lado te tome, esto es vida. 이 사람은 생명이에요, 그렇죠? Esta persona es vida, ¿no? 자, 여기를 꼬집어도 아프고. Sorry. 해봐. 빨리 그래서 페니 씨. Y si le pincho le duele acá. 여기를 차도 아프고. Y si le pateo allá abajo también le duele. 왜냐하면 생명이기 때문에. Porque Él es vida también. 이 성경 66권은 생명이기 때문에 Porque los 66 libros de la Biblia es vida. 어디를 붙잡아도 동일한 No 생명이란 말이에요. importa de dónde tomes, eso es vida. 예, 이게 통합적이다라고 말하는 거예요. Esto es cuando digo es integrado. 왜냐하면 이 성경의 저자는 성령이기 때문에 Porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. 성령만이 그 생명의 원인과 의미를 알고 계시는 거예요. Solo Él sabe el significado y la razón de ese pasaje. 아멘이죠. Amén. 이거 보세요. 저 목사는 저렇게 설교를 하는구나 이렇게 생각하면 안 돼요. Usted no tiene que pensar, este es el tipo de prédica de ese pastor. 나는 내 목회 철학 없어요. Yo no tengo filosofía de ministerio propio. 나는 신학을 하긴 했지만 신학하기 전에 성경을 다 아는 사람이야. Y el Señor me enseñó su palabra antes que yo me vaya a estudiar en el seminario. 예, 이거는 사도들도 그렇게 설교를 했고. Los apóstoles también predicaron de esta manera. 그리고 적어도 이게 하나님 말씀이 진리라면 Y mínimo si esta palabra es la verdad, 이런 흐름으로 여러분 안에 생명을 만드는 거예요. en esta corriente ustedes tienen que crear la vida en ustedes. 자, 그래서 이런 식으로 여러분이 이제까지 설교를 했다면 Si ustedes han predicado de esta manera hasta aquí, 이 성경 66권의 모든 말씀은 여러분의 인격화되는 거예요. estos 66 libros de Biblia se empiezan a encarnar en ustedes. 하나님의 말씀이 인격화된다는 건 뭘 얘기하느냐? ¿Y qué significa que la palabra se encarna en mí? 그것은 그 성경이 그 권당별로 가지는 하나님의 의도가 있는데 Que cada libro de la Biblia tiene un 그 propósito de 의도대로 Dios. 여러분의 영혼을 하나님이 열어놓으시는 De 거예요. acuerdo a ese propósito, Dios está abriendo tu 자, 예를 espíritu. 들면 하박국을 봅시다. Por ejemplo, veamos el libro de Habacuc. 그 하박국이 여러분에게 실체화되면 Si ese libro de Habacuc se encarna en ustedes, 민족사, 세계사, 개인사를 통치하시는 하나님의 안목이 열려요. van a empezar a abrirse los ojos para ver la perspectiva de Dios, como Él reina la vida, de una vida, la familia, la nación y el 이 pueblo. 세계가 돌아가는 걸 안단 말이에요. Pueden ver cómo la faz de la tierra se está moviendo. 저 인생은 저렇게 될 거다 아는 거예요. Van a saber, esa vida va a terminar de esta manera.
이게 성경의 능력이에요, 여러분. Ese es el poder del Espíritu, de la 하나님 palabra. 말씀은 생명이기 Porque 때문에 la palabra es vida, 우리 그렇게 만들 수 있는 Él 거예요, nos 여러분들. creó de esa manera. 아멘이에요, 여러분. 아멘. 성경 66권 모두가 이러한 하나님의 생명력을 갖고 있는 거예요. De los 66 libros de la Biblia tiene esta vida. 그래서 Esta fuerza de la 예를 vida. 들면 이사야 66장을 다 먹어버리면 Por ejemplo, si comen los 66 capítulos de 예, Isaías en ti, 모든 구원사의 세계적인 구원사의 모든 흐름을 한눈에 다 알아버려요. de en una vez vas a saber toda la historia humana de una nación, ¿no? 예, 예수 그리스도부터 종말의 모든 De la 시간에 creación, ¿no? 패러다임이 한 번에 다 Van a, 드러나요. el paradigma, como era, el dibujo completo de Jesucristo hasta la vuelta de Jesucristo, 성경이 ¿no? 이제 흑백으로 보이는 게 아니라 Entonces la Biblia ya no va a ser blanco y negro, 3디멘션으로 칼라로 보이기 시작해요. sino van a ver en color y en 3D, 자, 4K, 옛날에 우리 3D. 1960년대 한국에는 TV가 흑백이었는데 John Kubek. 60년. En los años 1960 en Corea, Ya. el televisor de Corea era blanco y negro 예, todavía. 그때 TV를 보면 Y si veías la televisión en ese tiempo, blanco y 주인공이 negro, 막 여기서 피를 흘려. si el protagonista empieza a sangrar. 근데 그 흑백이기 때문에 Como es blanco y negro, 그 피가 초콜릿인지 짜장면 초콜릿인지 케찹인지 모른단 말이에요, 그렇죠? al ver eso no sabes si esto es sangre o chocolate o ketchup, ¿no? 예. Salsa de 근데 tomate, ¿no? 지금은 칼라를 보면 Pero hoy en día, como es en color, 빨간색이 쫙 나요. vemos que el rojo empieza Oh, a traer. 잔인해. Ay, qué feo, 예, ¿no? 이 바로 뭐야? 성경의 뉘앙스가 ¿no? 확 오는 거예요. Ven, ahí viene ¿cómo era? ¿Cómo era? El sentido de esa 그래서 palabra más, 여러분 más 이사야를 vivido, ¿no? 통과하면 성경이 칼라로 보이기 Por eso, si 시작해요. ustedes comen correctamente el libro de Isaías, van a ver la Biblia en colores. 예수의 십자가의 그리스도의 보혈의 능력이 냄새 맡아지는 거예요. Van a poder empezar a oler el poder de la 그래서- sangre que fluyó en Jesús. 예수의 피 그러면 Pues cuando dicen la sangre de Jesús, 그 피의 능력이 나가는 거예요. se manifiesta el poder de la sangre 예, en ustedes. 성경을 피면 Pues si abren la Biblia, 피 냄새가 나는 거예요. van a empezar a oler sangre en la Biblia. 예, 이사야의 능력이에요. Ese es el poder del libro de Isaías. 그러니까 성경은 이런 하나님의 모든 생명의 의도가 있단 말이에요. Por eso hay un motivo por la cual el Espíritu, un propósito que el Espíritu Santo puso en cada libro. 그래서 이런 식으로 여러분들이 설교 준비를 해야 된다는 Por 거예요. eso en esta manera que ustedes tienen que preparar sus prédicas. 예, 그러니까 이거는 어떤 김민호 목사 개인적인 어떤 방법이 아니란 말이에요. Y esto no es una metodología personal de este pastor Kim, 성령이 여러분들에게 그렇게 하나님의 말씀을 먹인단 말이에요. sino que el Espíritu Santo le da de comer de la palabra, la verdad, de esta manera. a 자, ustedes. 여러분이 어떤 음식을 먹으면 Usted cuando comen una comida, 예, 여러분이 알든 모르든 sepan o no sepan, 그 음식은 여러분 뱃속에 들어가서 많은 작용을 통해서 영양소로 분해돼요. esa comida, aunque sepan o no, entra en el estómago y hay muchas cosas que ocurren y se transforma en 그리고 nutrición para 결과적으로는 tu 그 cuerpo. 음식은 포도당이라는 요소로 이제 결론을 맺어요. Y al final esto se concluye en glucosamina en nosotros. 그리고 그 포도당은 내 모든 육체 에너지가 되는 거예요. Y eso nos da fuerza, energía en todo el cuerpo, ¿no? 똑같아요. Es lo mismo. 하나님의 말씀을 그런 식으로 하나님의 말씀을 먹으면 Así cuando ustedes comen la palabra de Dios, 그 말씀이 내 안에서 그런 작용을 하는 거예요. esa palabra empieza a moverse, 그리고 하나님의 a funcionar de esa 말씀은 내게 manera. 권세가 되는 거예요. Y esa palabra se transforma en fuerza, autoridad para mí. 아멘이죠. 아멘. 자, 그러니까 이런 내가 이 지금 서론 부분을 말하는 것에 대해서 여러분이 이론으로 들으면 안 되는 거예요. Por eso el punto era, la razón que le estoy dando la introducción, el trasfondo es para que no lo escuchen como teoría. Esto. 그러니까 성경을 그런 식으로 잘못 보면 완전히 다른 해석이 돼 버려요. Porque si no tienen correcto trasfondo, al ver la Biblia van a interpretar, se van a ir a otro lado. 자, 예를 ustedes. 들면 마가복음 봅시다. Por ejemplo, el libro de Marcos. 이 마가복음은 소설인데 Marco es estilo novélico. 1800년 초까지 학자들은 그 마가복음을 뭐라고 봤지? 내러티브라 그랬어. 그죠? 내러티브로 봤단 말이야. 맞아. Hasta los 80 creo que los eruditos veían esto como una narrativa, ¿no? 자, 소설을 보는 것과 내러티브를 보는 게 어떤 차이가 있느냐? ¿Cuál es la diferencia de ver esto como un estilo novélico y un estilo 예, narrativo? 소설은 기승전결, 결론에서 어떤 이야기를 해서 그 이야기 전개가 중요해요. El género novélico es importante, es cómo el tema se va creciendo, progresando y trae la conclusión al 결국 final. El punto viene en el final. 예, 마가복음 15장 58절에 백부장이 십자가에 매달리신 주를 보면 당신은 하나님의 아들이다. 이게 바로 결론이란 말이에요. La conclusión, el punto, el mensaje que quiere dar viene en capítulo 15, 58, cuando el centurión dice: tú eres el verdadero hijo de Dios. 예, 이게 클라이막스란 말이죠. Ese es el clímax, el punto 십자가에서 final. 죽어가는 한 사람을 보면서 그가 하나님의 아들을 고백해. Que viendo a este joven morir en la cruz,
Marcos declara que él es el Hijo de Dios, 그게 인류의 대표란 말이죠. que él es el representante del mundo. 자, 근데 내러티브로 성경을 보면 Pero si esto vemos como narrativa, ¿no? 이거는 이 한순간순간에 그 전개된 이야기가 중요해. Es importante la historia de cada caso en cada 그러니까 막 기적의 이야기가 막 되는 거야. y entonces parece continuación de 그래서 historias de milagros. 마가복음 기적의 이야기다. Por eso antes decían la gente, pues el libro de 근데- Marcos es un libro de milagros. 놀라운 사실은 Pero lo milagroso, 기적은 절대로 메시아의 증거가 아니에요. pero el milagro no es una evidencia del Mesías. 여러분 어마어마하게 중요한 얘기예요. Esto es algo muy importante. 예, 보세요. 목사들은 능력이 나타나야 된다고 생각해. Los pastores piensan que tiene que manifestarse Yeah. el poder de Dios en mi ministerio. 목사는 뭔가 세상에 없을 만한 그런 지혜로움과 또 부와 뭐 명예 이런 게 있어야 된다고 생각해. Y pastores piensan que tiene que tener esta autoridad, estas Yeah. riquezas, esta 목사는, elocuencia, esta inteligencia, sabiduría que pueda llamar la atención del 예, mundo. 목사는 뭔가 세상부터 인정받을 만한 어떤 스케일과 이런 막 교회 이런 것들이 있어야 된다고 Y el 생각해. pastor piensa que tiene que ser para ser exitoso tiene que prosperar su ministerio y ser reconocido para la gente. 이게 뭐예요? 십자가 없는 영광. Esto es la gloria sin la cruz. 그런데 십자가 없이는 하나님의 아들을 볼 수가 없어. Pero sin la cruz no le vas a poder ver al Hijo de Dios. 교회 영광은 십자가에서 오는 거예요. La gloria de la iglesia viene de la cruz. 예. 십자가 없이는 하나님의 아들을 볼 수가 없어. Sin la cruz no van a poder ver al Hijo de Dios. 여러분, 날마다 죽어지는 것이 바로 영광을 보는 비결이에요. Morirnos todos los días es el secreto de ver la gloria todos los 보세요. días. 마가복음 하나도 이렇게 잘못된 해석이 되면 능력, 표적, 기적 이런 걸 맨날 찾는 El 거예요. punto era si el libro de Marcos se interpretaba incorrectamente, el enfoque está en los milagros y en las obras y en lo que se manifiesta. 기적과 표적은 메시아의 증거가 아니에요. Porque la evidencia del Mesías no es solo milagros, 십자가가 메시아의 증거. sino que la cruz es el señal del Mesías. 교회 영광은 날마다 십자가에서 죽는 거예요. La gloria de la iglesia es morirnos todos los días en la cruz. 자기를 날마다 포기하는 Que 거예요. yo me renuncio a mí todos los días. 여러분, 이 모든 것들이 다 세상의 경향성인 걸 알아야 돼요. Usted tiene que saber que todo esto es la tendencia 예, mundana. 십자가 없이는 다 세상으로 사는 Que 거예요. sin la cruz estamos viviendo del mundo. 날마다 todo. 죽지 않고는 세상이 말하는 영광을 교회가 말하는 거예요. Si no morimos todos los días, la iglesia lo que está proclamando es la gloria que habla el mundo. 예, 여러분 그런 삶을 살다가 하나 앞에 선다고 생각해 보세요. 얼마나 끔찍합니까? Imagínense viviendo este tipo de vida, se paran ese día delante de 예, Dios. Qué trágico va a ser. 마태복음 6장에 그렇게 얘기하고 En 있어요. Mateo 6 dice también así, ¿no? 야, 난 널 모른다. Yo no te conozco, siervo. 나는 주님으로 이름으로 기적을 행했어요. Yo en tu nombre hice milagros, Señor. 예, 주님의 이름으로 많은 일을 했어요. En tu nombre hice muchas obras. 야, 난 너 모른다. Pero yo no te conozco. 우리는 늘 마지막 시간 주님을 만나는 것을 항상 염두에 두고 목회를 해야 돼요. Nosotros siempre tenemos que ministrar pensando atrás de la cabeza el día que me voy a encontrar con Él. 내가 주님 앞에 가면 지금 내가 가면 어떻게 됐을까? Si ahora me tengo que parar delante del 내가 Señor, 주님 ¿cómo 앞에 me 지금 pararé? 선다면 우리 교회는 어떤 모습일까? Si yo me paro ahora delante del Señor, ¿cuál es el estado de esta iglesia que voy a presentar? 이걸 한시도 잃어버리면 No tenemos que perder esto ni un 우리는 그런 segundo. 거를 종말적 신앙이다. A eso nosotros le decimos vida de fe escatológica. 우리는 늘 종말적 신앙에 서 있어요. Siempre tenemos que estar parados en la vida cristiana escatológica. Amén. 자, 그래서 이 고린도후서의 구조는 1장부터 7장까지 바울에게 돌아온 사람들에게 쓴 편지예요. Bueno, volviendo, ¿no? La estructura del libro de 2 Corintios, capítulo 1 al 7 es la carta escrita para la gente que volvieron a Pablo, se arrepintieron y 그리고 volvieron a Pablo. 8장 9장은 그 사람들에게 1년 전에 준비된 예루살렘을 위한 헌금에 대한 이야기를 다시 한번 강조하는 Y 거예요. el capítulo 8 y 9 habla a esta gente diciendo otra vez, acuérdense de la ofrenda que iban a preparar para Jerusalén. 그리고 10장부터 13장까지는 Y del capítulo 10 al 13, 이제 3차 방문 앞에 둔 바울은 Pablo, que está a punto de hacer su tercera visita a Corintios, 아직도 바울 편에 돌아오지 않은 사람과 그 거짓 선자의 대표들을 향해서 아주 지독한 말을 쏟아내는 거예요. está hablando fuertemente a esa iglesia, a la parte de la iglesia que no ha vuelto a Pablo y a los profetas falsos que 너희들이 están ahí. 회개하고 돌아오지 않는다면 Si ustedes no se arrepienten y no se 이제 vuelven, 내가 돌아가면 너희들을 다 출교시킨다. en esta tercera visita no me queda, le voy a expulsar a todos. 바울은 교회를 치료할 때 반드시 출교된 문제를 얘기해요. Entonces, 그렇죠? Pablo cuando habla de la iglesia siempre habla de la expulsión de la iglesia, en la iglesia. 이게
이게 전체적인 고린도의 후서의 구조예요. Y ese es como la estructura del libro de Corintios. 이제 그러니까 간단한 거예요, 그렇죠? Es muy simple, ¿no? 예, 1장부터 9장까지는 바울편에 돌아온 사람들에게, Capítulo 1 al 9 es a la gente que han vuelto, se arrepintieron hacia Pablo. 10장부터 13장까지는 아직 또 돌아오지 않은 10 바울을 대적하는 사람들. Al 13 a la gente que todavía está en rebelión con Pablo. 아멘. Amén. 아멘. 자, 어떻게 좀 서론을 해서 머리가 아프죠? Le duele, por tanta introducción y trasfondo, le duele la cabeza a ustedes, ¿no? 자, 그러나 보자 말이지. 이제 본론 들어가는 거지. Que sí, vamos a entrar en el 자, texto de hoy. 자, 이제 고린도후서의 본론의 서론이 1절부터 11절까지예요. 본론의 서론. 그러니까 내가 여기까지는 Ahora, la 1절에서 11절까지. 11절까지. Y la introducción de esta carta es versículo 1 al 11, lo que leímos hoy. 자, 여러분 설교를 오래 듣는 것이 습관화되지 않은 분이 계실 거예요. Seguramente habrá gente que no está acostumbrado a escuchar prédicas largas. 왜냐하면 여러분이 설교를 길게 안 하니까. Porque ustedes no predican largo tampoco, ¿no? 그러나 설교는 길 필요도 없고 짧을 필요도 없어요. Pues la prédica no hace falta que sea largo ni corto. 그러나 반드시 설교는 기름 부심을 따라 해야 돼요. Pero sí o sí, la prédica tiene que ser fluir en la unción. 근데 내가 26년 동안 목회 경험을 해본 결과 En los pasados 36 años del ministerio, en mi experiencia, 설교는 2시간 이내로 끝낼 수 없어요. la prédica no hay forma de terminar en menos de 2 horas. 뭐 여러 가지 얘기할 수 있지만 Se puede decir muchas razones del cual. Porque 첫 번째로 세상을 살다 온 성도들을 깨끗이 정결하게 다시 하나님 앞으로 다가오게 만드는 일은 1, 20분 가고 되지 않아요. Porque miren, los miembros, tus ovejas que estuvieron una semana viviendo en el mundo, venir acá y limpiarlos y ponerlos otra vez correcto en la relación, en la presencia de Dios, con 10, 20 minutos no es suficiente. 그리고 어떤 설교를 하든 Y no importa qué clase de prédica ustedes den, 핵심 주제는 하나님이 너희들을 사랑한다는 거예요. el núcleo, el tema siempre, en el tema núcleo tiene que ser que Dios le ama a 예, ustedes, 그렇기 el amor de 때문에 Dios. 그 사랑 얘기를 그렇게 짧게 끝낼 수 없어요. Y si vamos a hablar del amor de Dios, no puede terminar en 10 내가 minutos. 어떤 여인을 지금 사랑하고 있습니다. Supongamos yo estoy amando a una mujer 근데 전화를 해서 y yo le llamo a esa mujer 사랑해, y le digo, hola, te amo, 잘 있지? mi amor, te amo, ¿estás 안녕. bien? ¿No? Chao. 그건 사랑하는 게 아니고, 그렇죠? Colgo. Eso no es que estás amando, ¿no? Eso no es amor. 옛날에 내가 저 여인을 사랑할 때, 지금도 사랑하지만 깜짝아. 옛날에 처음에 만났을 때, Cuando estábamos recién de novios, 내가 이태리 갔는데 yo me había ido a Italia por trabajo, por 이태리 negocio, 가서 한국에다 전화한 거예요. y de Italia le llamé a Corea. 그래갖고 너무 오래 전화해갖고, Llamé, tuvimos horas en el teléfono. 전화비가 3,000불이 나왔어요. En ese tiempo salió mi cuenta $3,000 por ese llamado. 그러니까 사랑하면 그렇게 되는 거예요. Porque si amas, ocurre eso. 그러니까 ¿No? 사랑하는 이야기를 1, 20분에 끝낼 수가 없죠. Pero ese tema de amor que querés compartir no vas a poder terminar en 10 예, 우리 minutos. 작년에 20 우리 minutos, ¿no? 한국에서 우리 왔었죠. 온 사람들 알죠, 그렇죠? La gente que vino el año pasado en Corea saben esto. 예, 그때 8시간 설교했어요, 그렇죠? ¿Se acuerdan? Esa vez predicamos, tuvimos un culto de 8 horas, ¿no? 그때 8시간 설교했어요, 그렇죠? 8 horas predicamos, ¿no? Ese día. Te 그러니까, acuerdas muy bien, ok. 근데 아주 잘 기억난대요. 예? 아주 잘 기억난대요. 이렇게. 근데 지겹지 않았어, 그렇죠? Pero no fue aburrido, no fue tedioso, ¿no? 진짜 시간 가는 줄 몰라. De verdad parecía que el tiempo pasó rápido, ¿no? 그때 왔을 때 아멘 좀 해주세요. Pastores que estaban ahí, ¿amén o no? Gracias. 그러니까 설교는 짧거나 길거나 그건 문제가 되지 않아. O sea, el problema no es si la predica es larga o corta, 성령이 계속 기름 부시는 한 pero si siempre y cuando el Espíritu Santo está derramando su unción, 설교는 길어진다. la prédica continúa. 그러니까 여러분도 이제 돌아가시면 Por eso cuando ustedes vuelvan también a sus 여러분을 통해서 iglesias, 기름 부심이 회복이 되면 cuando esta unción, la unción del aceite del Espíritu Santo se renueve en ustedes, 예배 시간은 최소한 4시간은 돼야 돼요. el culto tiene que ser mínimo 4 horas 그 시간 속에서 성령이 성도들을 만지게 해야 돼요. para que ellos de verdad puedan ser tocados por el Espíritu Santo en el culto, tu miembro de la 내가 iglesia. ¿No? 아프리카에서 아프리카 가면 Cuando yo me voy a África, 거기 교회들 내가 그렇게 야단칩니다. yo me voy a regañar a las iglesias 니네 africanas de 교회는 esta 하나님이 manera. 없다. Yo le digo, che, en tus iglesias no está Dios. 너네가 드리는 예배는 예배가 아니다. El culto que ustedes están entregando no es culto. 내가 왜 그렇게 얘기하는 거니? ¿Por qué saben? Le digo eso a los pastores africanos. 말씀 시간이 없어요. No hay casi tiempo de prédica en esa iglesia. 찬양하면서 찬양 잘한다고 그 찬양 사역자한테 돈 주고 Empiezan a adorar, a cantar. Los músicos empiezan a cantar y los miembros dicen que canta bien y vienen y le dan una ofrenda, un dinero al líder, el que está cantando. 그 시간 뭐 1시간 정도 보내고 Y en ese tiempo pasa 1 hora así adorando. 담임 목사가 cantando. 올라와서 Y cuando
Se sube el pastor principal. 예, 온 사람들 다 소개해요. Empieza a introducir a todos los que vinieron hoy de visita. 아, 그 시간이 한 2시간 걸려요. Y eso toma otras 2 horas. 그리고 헌금 시간 1시간 Y 걸려요. después hacen 1 hora de ofrendas otra vez. 그리고 끝나요. Y ahí termina el culto. 그건 예배가 아니에요. Y eso no es culto, ¿no? 진짜로 그렇게 그런 예배 가서 그 목사한테 너 이렇게 하면 너 죽는다 그랬어요. Yo, de verdad, cuando me fui a ese culto viendo eso y cuando me subí al púlpito le dije, pastor, si seguís así vas a morir, yo le dije. 근데 진짜 죽었어요. Al mes falleció ese pastor. 예, 예, 진짜예요. Es verdad. 하나님이 그렇게 타락한 예배를 싫어하시는 거예요. Dios así odia el culto corrompido. 아멘. 이번 과테말라 집회도 마찬가지예요. Lo mismo hace en la conferencia de Guatemala esta vez. 이번 집회가 승리로 분명히 끝날 것인데, Esta conferencia va a terminar sí o sí en victoria. 예, 이 승리로 이번 집회 끝나면 Cuando terminemos en victoria esta conferencia, 이 기복 신앙의 이 뿌리들이 다 뽑힐 거예요. todas estas raíces de la prosperidad va a ser removida en esta tierra. 필요하다면 그 근본들을 하나님이 뽑아내시고 죽일 거예요. Si es necesario, el Señor va a remover a esa gente, esa iglesia, esos ministerios, hasta la vida de 예, ellos. 내가 después de 니카라과 esta 갔을 conferencia. 때 니카라과 갈 때 그 얘기했어요. Cuando nos fuimos a la conferencia en Nicaragua dijimos esto, ¿no? 분명히 마녀의 핵심들을 죽일 것이다. El Señor va a empezar a matar a las gentes núcleas de la brujería en esa tierra. 실제로 그런 일이 일어났어요. Y de verdad ocurrió eso, ¿no? 그 이후에 또 살아나서 지금 문제가 되는데. El problema es que parece que resucitó otra vez, 근데- pero 진짜로 죽었었어요? de verdad se puede decir que murió esa persona en ese tiempo, ¿no? No sé quién es, pero sí. 근데 이번에 이제 해결할 거예요. Pero esta vez vamos a resolver eso otra vez. 자, 가자 말이에요. Vamos entonces. 내 인생 가운데 내가 죽는다고 해도 죽는 사람이 4사람이 있었어요. En mi vida, el Señor me mostró, cuando el Señor me hizo declarar que una persona iba a morir, murieron 4 한 personas. 사람 아까 말한 사람이고, Uno, como le dije hace rato, ese pastor africano. 한 사람은 거시증에 걸린 사람이 나한테 왔어요. Una persona, había un hermano que tenía, no leucemia, no leucemia, el que no puede comer, ¿cómo era? Lo que no puede. Anorexia, gracias, anorexia. Anorexia. 몰라 스파뇰. No hablo español. 근데 그 사람이 왜 그 거시증에 걸렸냐면 Y esa persona tenía anorexia. ¿Por qué cayó en la anorexia? 불경에 심취해 있었어요. Es porque él estaba muy metido en el budismo. 예, 부인은 굉장히 신실한 분이었어요. La esposa era una persona fiel, cristiana. 권사님이었는데. Era una de las señoras, una 그래서 líder de 내 la 앞에 iglesia. 왔어요. Entonces ese señor vino 그래서 빵을 delante 이만큼 de mí, 싸놓고 y el Señor me hizo ministrar y le dije que traigan pan. 예, Trajimos pan. 몇달 동안 밥을 못 먹었단 말이에요. Pues no era anoréxica que no podía comer por meses, ¿no? No Pan podía 먹으라고 comer. Y le 그랬어요. dije, mete esto todo en tu boca. 그랬더니 막 난리가 났어요. Y 얼마나 맛있게 empezó a 먹는지. comer ese pan con todo, ¿no? Dijo, qué rico, ¿qué es esto? 그래서 병을 고쳤어요. Y el Señor le sanó en ese momento, 그래 ¿no? 내가 얘기했어요. Y yo le dije eso al hermano, 불경 끊어라. corta todo este budismo que 그리고 haces, 교회에 가서 예수님을 믿어라. andate a la iglesia y cree en Jesucristo. 너 안 그러면 죽는다. Si no, vas a morir. 근데 안 나갔어요. Y no se fue a la iglesia, no fue a la 한 달 만에 iglesia. 죽었어요. Y al mes falleció ese hombre. 네, 또 한 사람이 왔어요. ¿Ah? 또 한 사람 Y 왔어요. otra persona también 네, vino. 목사님이에요. Era un pastor. 네, 자기는 금식을 이제 10번 하는 게 비전이래. Y ese pastor me vino y me compartió. Su visión es ayunar 40 días 네, solo con 40 agua 금식? 10 veces en su vida. 네, 근데 7번 정도 Y 됐대. dice que ayunó 7 veces ya de 40 días. ¿no? 사모님을 보니까 Pero cuando vi a la pastora que estaba ahí, 목사님한테 이 혈기 때문에 상처가 어마어마해. por este temperamento de carácter de este pastor, la pastora estaba muy 그래서 내 herida. 목사한테 얘기했어요. Y yo le dije así al pastor, 또 금식하면 죽습니다. si volvés a ayunar vas a morir. 근데 죽었어 진짜로. Y de verdad murió ese pastor también. 네, 어떤 사람 왔어요 또. Y otra persona vino, 거짓말을 해요. me mintió delante de mí. 절대로 거짓말하지 마라. Yo le dije, no me 너 mientas. 거짓말하면 죽는다. Si me mentís, vas a morir. 그런데 진짜로 뇌가 터져 죽었어. Y de verdad se le explotó el cerebro. Y 그러니까 murió, 보세요. ¿no? 이건 내가 죽인 거 아니에요, 그렇죠? Miren, no soy yo el que le mató, ¿no? 예, 성령님께서 그렇게 말씀하시는 Sino 거예요. que el Espíritu Santo me usó para declarar, para dar la oportunidad a esa 그러니까 persona, 보세요. ¿no? 여러분에게 목회자는 이런 권세가 있어요. Pastores, esta es nuestra autoridad que el Señor nos entrega a nosotros. 목회자가 한 말은 땅에 떨어지지 않아야 Que 돼요. lo que los pastores declaran no caen en la tierra, no pueden caer en el suelo. 예, 그러니까 우리 여기 성도들 여기 다 왔지만 Acá están todos muchos mis miembros de la iglesia. 나랑 장난다고 얼마나 친한지 몰라요. Somos muy íntimos, nos jugueteamos, nos molestamos, 나를 굉장히 무서워해, 그렇지? ¿ah? Pero me tienen mucho temor también al mismo tiempo, ¿no? 왜냐하면 나에게 그런 말의 권세가 있기 때문에. Porque saben que el Señor me dio esa autoridad de la palabra. 그러니까 이거는 존경하는 거죠, 존경. Y eso ellos me respetan.
뭐 여러분 이거는 나 한 개인의 얘기에 대한 얘기가 Y 아니에요. esto no es una historia personal mía, 한 교회 목회자는 그래야 되는 거예요. sino que el pastor de una iglesia es esto. Esto es un pastor de 영적 iglesia. 권위와 Tiene esa autoridad espiritual 친밀감이 있어야 돼요. y tiene que tener esa intimidad con la persona. Amén. Amén. 자, 이번에 이렇게 다 여러분이 변할 것이. Y yo sé que todos ustedes serán transformados de esta manera. Esta 아멘. vez. Amén. 자, 오늘 더 할 거면 여러분들 다 잘 것 같아서. Y creo que si entro en el tema de hoy se me van a dormir 자, todos. 오늘 좀 또 첫날에서 기도하는 게 중요할 것 Y 같아요. como es el primer día, es muy importante que arranquemos orando un 예, poco. 어떤 일이 있어도 4장까지는 끝내겠습니다. No importa lo que ocurra, sí o sí yo voy a terminar hasta el capítulo 4 en 자, esta semana. 그래서 오늘은 하여튼 여기서 멈추고요. Porque sí, vamos a parar aquí. 자, 내일 다시 하기로 하고. Vamos a seguir mañana. 자, mañana. 우리 기도 좀 하는 게 중요해요. Vamos a orar un poco, ¿no? Antes de 여러분 volver a la 지금 casa. 첫 시간에 너무 많은 분량을 먹었어. Esta primera sesión hemos comido demasiado, ¿no? 예. 그래서 이게 내가 고민인 게 Y uno de mis conflictos, 이게 집회가 붙어 있으면 si la conferencia está pegado, 여러분이 이 말씀을 소화할 시간이 없어요. no hay, si las sesiones están muy pegadas, no hay tiempo de poder digerir esto. 그래서 이게 아침에 하고 저녁에 해야 되는데. Por eso lo que nuestra temática siempre es la sesión de la mañana y de la tarde, de la noche. 그러니까 여러분이 아침에 와서 여기서 계속 저녁 12시까지 있기는 좀 그렇잖아요. 그렇죠? Pero tampoco va a ser difícil que ustedes vengan acá a la mañana y estén hasta las 12 de la noche, corrido, ¿no? 그건 좀 무리인 것 같아요. 그렇죠? Eso creo que es un poco, 자, un 일단 poco de más, ¿no? 해봅시다. Por lo que sí vamos a ver cómo el Señor nos guíe, ¿no? 자, 그 대신 오늘 기도해야 돼요. Por 그렇죠? lo que sí oremos antes de 자, terminar hoy. 생명사의 집회 오면 Cuando venimos al Misterio Zoe, 뭐 a la 사실 생명사의 집회 conferencia, 왔기 때문이 아니라 no porque viniera a la conferencia del Misterio Zoe, 성경에서 기도는 잠잠히 기도하는 건 없는 거예요. pero si ves en la Biblia, no hay ninguna parte que dice que tenemos que orar callados. 예, 주님마저도 간구와 통곡으로 기도하셨대. Dice que el Señor también con gran clamor y súplica él Yeah. oró. 구약에서 기도는 카라라는 말을 써요. 부르짖다. En el Antiguo Testamento la palabra orar es la palabra kara, 그거는- hebrea, que significa clamar. 창자가 끊어지듯이 기도하라는 Y 거예요. esa clamar viene el significado de que griten hasta el punto que tu vientre, tu estómago se rompa. 왜 소리 내어서 기도해야 되느냐? ¿Por qué tenemos que orar en voz alta? 기도는 영적으로 보면 내 기도가 하나님께 갔다가 돌아오는 거예요. Porque si ves espiritualmente, tu oración es algo que 그래서- va hasta Dios y rebota y vuelve a ti. 내가 소리 내는 기도 소리가 내 귀에 들리는 게 중요해요. Es importante la oración que yo estoy levantando pueda resonar otra vez en mi 그리고 oído. 어떤 영혼도 소리를 안 내면서 잠잠 기도할 때 하나님께 집중을 갖고 산만하지 않을 수 있는 영혼은 없어요. Y no hay ninguna persona que Eh. tenga la espiritualidad de poder orar calladamente y concentrarse en el Señor sin que sea distraído por otras cosas. 기도를 잠잠히 하는 흐름은 바로 천주교에서 온 거예요. La corriente de orar calladamente viene de la iglesia católica. 그래서 우리 교회는 성도들이 목이 다 쉬어 있어요. Por eso la mayoría de los miembros de nuestra iglesia perdieron la voz, están afónicos. 다 소리에서 기도하기 때문에. Porque todos oran en voz alta. 그리고 되도록이면 방언으로 기도하세요. Y si es posible, oren todo en lengua, pastores. 이번 집회 여러분들은 통변을 다 받을 거예요. Y en esta conferencia el Señor le va a dar el don de la interpretación a todos ustedes hoy. 여러분 방언의 유익은 뭡니까? ¿Cuál es el beneficio de orar en lenguas? 귀신이 절대로 방해할 수 없어요. El demonio no puede interferir 그리고 con esa oración. 방언은 정확히 하나님의 뜻대로 기도할 수 있는 Y 거예요. orar en lenguas es orar exactamente con la voluntad que Dios quiere. 100% 응답 받는 거예요. Es una oración del 100% de 근데 respuesta. 방언의 약점이 있어요. Pero hay una debilidad en la lengua. 내가 무슨 기도를 할지 몰라. No sabemos qué es yo estoy orando. 자, 그래서 고린도전서 14장은 Por eso 1 Corintios 14 방언하는 자는 통역하기를 기도할지라 했어요. dice que los que oren en lenguas pidan la 자, 그 interpretación. 말은 뭐냐면 통역을 할 수 있도록 하나님이 다 주신다는 ¿Qué 거예요. quiere decir? El Señor le va a dar todo para que ustedes puedan interpretar la lengua que están orando. 그리고 은사론의 관계 상태에서 본다면 Y si hemos tenido una relación con los dones espirituales, 우리는 성령께서 모든 은사를 내 안에서 그분의 의지대로 사용하시는 거예요. es que significa que el Espíritu Santo libremente usa todos sus dones en mi vida. 그래서 en mi 고린도서 oración. 12장은 성령을 은사라 말하지 않고 성령이 나타나신다는 말을 써요. Por eso en 1 Corintios capítulo 12 no dice dones, sino esto refiere a la manifestación. Dice la 여러분이 방언할 manifestación. Por eso hoy cuando usted oren en lenguas, 성령은 내 안에서 내가 방언을 통변하기를 원하시는 거예요. el Espíritu Santo en ti quiere que usted pueda interpretar lo que están orando en 그래서 lenguas.
하나님께서 그 통변할 수 있도록 기름 부어 주시면 Por eso el Padre va a derramar la unción para que nosotros 나는 podamos interpretar. 즉각적으로 오늘 통변할 수 있는 거예요. Entonces, instantáneamente nosotros podemos interpretar nuestras lenguas. 은사는 내가 하는 게 아니에요. Lengua no es algo que yo hago. 내가 뭐를 받아들여서 내가 할 수 있는 게 아니라 No es algo que yo puedo recibir y hacer yo. 내주하는 성령의 의지대로 사용할 수 있는 Los 거예요. dones es la manifestación, la utilización de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo que está dentro de mí. 하나님부터 기름 부심이 임해야 돼요. Pero antes de eso lo que tiene que ocurrir es que el Padre tiene que derramar la 이거 unción. 고린도서 12장의 은사장 얘기하는 거예요, 내가 다. Estoy hablando del libro de los dones, el capítulo de los 자, dones, 1 Corintios capítulo 자, 12. 오늘 성령께서는 여러분이 방언하기를 원하셔요. Hoy el Espíritu Santo quiere que usted oren en lenguas. 예, 그리고 성령께서는 여러분의 방언을 통변하기를 Y 원하셔요. el Espíritu Santo quiere que ustedes interpreten su lengua hoy. 자, 지금 기름 부심이 임하고 있는데 Ahora está derramando el Señor la 예, unción. 나는 어떤 색깔인지 모르지만 Yo no sé qué color es esto, 분명히 성령께서 말씀하고 계세요. pero claramente el Espíritu Santo me dice 노란색이라고 말해요. que es amarillo. 예, 우리 사역자들 지금 노란색을 볼 거야 아마. 다. Nuestros ministros estarán viendo que es una unción amarilla, ¿no? De 예, color amarillo. 노란색이 다 보여. 그러니까 지금 성령께서 여러분의 통변할 수 있도록 기름 붓고 계시는 거예요. El Señor está derramando una unción especial para que puedan interpretar las lenguas que van a empezar a orar en esta hora. 방언은 소리를 내지 않을 수가 없어요, 그렇죠? Y orar en lengua no hay forma de hacerlo callados, ¿no? 예, 은사장에 보면 방언은 각종 방언 말함이라고 Y 그랬어요. en los dones dicen lenguas varias, ¿no? 예, Varias 그 말은 lenguas. 뭐는 거 말하는 ¿Qué 거니? quiere decir eso? 예, 여러 가지 기능의 방언이 나온다는 거예요. Que hay muchos tipos de funciones de lengua que 예, salen en la 여러분 boca. 방언을 통해서 능력 방언이 나올 수 있어요. En la oración de lengua ustedes pueden salir una oración 예, de lengua poderosa, de 이 poder. 방언은 통변은 안 되지만 강력한 능력이 나와요. Esta lengua de poder es algo que no podía interpretar, pero es 그래서 poderoso. 영적 전쟁과 축사에 능한 방언이에요. Por eso es una lengua fuerte y sobresaliente, 예. excelente en las batallas. 또 사랑의 방언이라는 게 있어요. También está en la lengua del amor. 하나님의 사랑을 표현해야 되는데 갑자기 방언이 나오면서 그 아름다운 방언이 나와요. Querés expresar el amor de Dios y sale una lengua muy hermosa. 예, 막 Para 샹송 expresar. 같아, 샹송. Parece algo francés, 예, ¿no? 근데 통변은 안 돼요. Pero no se puede interpretar esa lengua. 근데 막 사랑이 넘쳐요. Pero sentís ese amor que 그래서 내가 그걸 sobreabunda. 사랑 방언이라고 말해요. Y a eso por eso yo le defino eso como las lenguas de amor. 그래, 예언할 때는 예언의 기름 부심. También cuando hay profecía, la unción de la profética, 다그 방언의 기능이 틀려요. todas las lenguas tienen funciones diferentes. Por eso- 더군다나 AD 70년 전까지는 y más allá, hasta el año 70, 나는 영어 한 마디도 못하는데 aunque yo no hablaba una palabra en inglés, 갑자기 내 입에서 막 영어가 de repente 튀어나와요. salía inglés en mi boca, ¿no? 실제는 방언이 언어가 나오는 거예요. Había lenguas, esas lenguas, ¿no? 그것도 Lenguas, 방언이라고 idiomas, ¿no? Y eso también eran lenguas en ese 예, tiempo. por eso 그러니까 eran 오늘 lenguas. 여러분이 그런 방언들이 쫙 나오는 거예요. Por eso esas lenguas van a salir en 그러면서 ustedes. 영이 막 풀어지는 거예요. Y tu espíritu se va a ir liberando. 막 능력 방언이면서 막 여러분 풀어지는 거예요. Con la oración de poder, ustedes en lenguas de poder se van a empezar a liberar ustedes. 그리고 막 통변이 되는 거예요. Y van a empezar a interpretar. 자, 오늘 여러분 중에서 특별히 사모님들 Especialmente entre ustedes pastoras. 오늘 많은 환상이 보일 거예요. El Señor le va a mostrar muchas visiones hoy. 이 환상은 예언이에요, Y 예언. estas son visiones proféticas. 근데 이 예언은 해석이 반드시 필요해요. Y estas visiones proféticas necesitan interpretación. 오늘 이 해석은 바로 지식의 말씀인데, Y la interpretación de la palabra de 아니, ciencia, 지혜의 말씀. palabra de sabiduría. 예, 이거는 보통 담임 목사님이 할 수 있어요. Y usualmente este don de la palabra de ciencia, de sabiduría, los pastores lo 그러니까 reciben. 사모님들은 예언의 환상이 보이는 거고, Pues las pastoras vendrán la visión de 우리 profética. 목사님들은 그것을 해석하는 지혜의 은사가 Y, 임하는 거예요. y a los pastores se va a derramar la unción de la sabiduría para interpretar esas 예, visiones. 아니면 직접 그냥 예언의 말이 나오든지. O si no, directamente va a salir profecía de tu boca. 자, 여러분 기도할 때 일어나서 기도하는데, Pues usted yo sé cuando oran se levantan todos. 예, 좋습니다. Es lindo, es 그러나 bueno. 기도하다가 쓰러진다거나, Pero si de repente se cae mientras 좀 oran, 더 힘있게 기도하려면 o para orar un poco con más fuerza, 앉아서 기도해 좋습니다. es bueno orar sentados 예, también. 앉아서 기도한다고 하나님이 불경건하다고 말하잖아요. El Señor no le va a decir si oran sentados que ustedes no son 자, santos. 그러니까 여러분 임의대로 하세요. Se hagan como mejor les parezca. 예, 중요한 건 소리 내서 Lo 기도해야 된다. importante es hagan en voz alta. 아멘. 소리 내서 기도해야 된다. Hay que dar voz en 그래야 oración. 여러분의 육성이 깨지는 거예요. Y así es cuando la carne se rompe en nosotros. 하나님 이 시간 기름 부어주옵소서. Señor, derrámanos ahora la unción sobre nosotros, Señor. 하나님 이 종들이 부르신 종인가를 확인하게 하소서. Que ellos puedan confirmar que son los siervos que tú 오늘 llamaste. 모든 은사들이 활성화되게 Que todos 하소서. los dones sean activados en esta hora. 통변이 열리게 하소서. Trae la interpretación. Activa la 방언을 못한 interpretación. 방언이 열리게 하소서. Activa lengua lo que no puede orar lenguas. 각종 방언을 열게 하소서 하나님. Abre los lenguas. Activa los lenguas varios. 저기를 보게 하나님. Úngelo más. 오라 샤라바라바라. 저기를 보게 하나님. 강력하게. 통변이 열려라.
interpretación. Activa la interpretación de lenguas. 기름 부으세요 하나님. Más, Señor. 기름 부으세요. Más, Señor. Ungelo más. 샤라바라바라바라바라. 환상이 열려라. Activa tus visiones. 환상이 열려라. Activa las visiones proféticas. 할렐루야. 아멘. 잠깐요. 지금 Amén, amén. 환상들이 많이 보이는데 Veo que el Señor le está dando muchas visiones. 큰 황금 독수리가 비상하는 환상을 본 사람이 있어요. El Señor me dice que a alguien el Señor le mostró una visión de una águila dorada grande que se empezaba a levantar a volar. 한번 손 들어보세요. 누군가. A ver, levanten la mano. ¿Quién fue el que vio esa visión? 큰 독수리가 비상하는 Que 황상. vio 여기 또 como 명 era 있을 거야, una 아마. águila dorada grande. que se- 이거는 지금 중미에 이제 남은 자들이 일어나는 환상이에요. Y esta es una visión que el Señor está levantando ahora sus remanentes en Centroamérica. 그 환상이 황금 독수리가 날아가면서 어마어마한 숲이 막 울창해지는 그런 환상이 이어질 거야 아마. Y esa visión seguramente continuará que esa águila dorada empieza a fluir Yeah. y empieza a llegar a 그리고 a un bosque. 환상들이 계속 이어질 거예요. Y esa visión va a seguir continuando. 계속 환상 보세요. Sigan viendo esa visión lo que 지금 viene el 아주 Señor. 예언의 그림이 좋습니다. El Señor le está mostrando más que eso. 그리고 ¿no? 많은 사람이 지금 통변을 하고 Y 있어요. mucha gente ya están interpretando sus lenguas. 자, 통변은 1차적으로 어떤 식으로 해야 되냐면 Interpretación primeramente, ¿cómo hay que hacer? 방언하고 Es orar en lenguas 스페니쉬하고 y orar en tu idioma, en español. 방언하고 Lenguas, 스페니쉬하고 español. 이런 식으로 시작합니다. De esta manera se comienza tu 이제 interpretación. 그런 식으로 방언과 통변이 훈련이 되면 Y cuando así van entrenándose en la interpretación de lengua y en orar en 이게 lenguas, 어느 시간이 지나면 cuando llega a un punto, 방언하면서 orando en lenguas, 내 생각 계속 통변을 성령께서 하게 해주세요. el Señor le va a dejar que tu mente siga interpretando mientras van orando en lenguas. 이거는 내 경험도 경험이지만 Esto es mi experiencia también. 고린도 14장에 나오는 말이에요. Por eso es lo que dice en Corintios 예, capítulo 14. 영으로 기도하고 마음으로 기도하고 Oren en el espíritu y en el corazón, dice. 방언하고 스페니쉬하고 Oren en lenguas y en español. 그 스페니쉬가 통변이에요. Ese español que sale después que ora en 여러분, lengua va a ser la interpretación. 놀라운 예언의 비밀들이 풀어져요. El Señor le va a dar muchos secretos de profecía a 이 ustedes. 시즌이 그래요. Y esa temporada que estamos viviendo. 여러분 지금 마지막 시대 사도들은 서 있습니다. Hoy en los últimos tiempos el apóstol ya está 근데 establecido. 아직 선자가 서 있잖아요. Pero todavía no se levantó los profetas de 예, los últimos 그러니까 tiempos. 우리 생명사에 관해서 이런 선자들이 나와야 돼요. Por eso dentro de este misterio de Zoe tiene que levantar 예, esos profetas de los 오늘- últimos tiempos. 놀라운 선자형이 부어져야 돼. El Señor va a derramar una gran unción 예, profética. 예언이 일어나야 돼, 그렇죠? Tiene que traer las 하나님 이 profecías. 시간 강력하게 Oremos, Señor, derrama la unción profética. Oramos en lenguas, interpretamos, vemos visiones, profetizaciones. Úngenos, Señor. 우리 사역자들이 여러분 전해합니다 지금. Nuestros ministros coreanos están impartiendo esto sobre ustedes. Reciban. 아멘. 잠깐. I'm sorry. 야, 우리 사역자들이 지금 계속 다니고 있어요, 그렇죠? Nuestros ministros coreanos están paseando, Yeah. están yendo hacia medio de 그 ustedes. 전이하는 거예요, 전이. Ellos le están impartiendo, ¿no? 믿음으로 받으세요. Recíbanlo en fe. 예, 믿음으로 기름 부심 받으세요. Reciban en fe, reciban esta unción en fe cuando los ministros pasen a ministrarlos a 여러분, ustedes. 우리 교회는 500명이 전부 다 은사를 다 사용해요. Los 500 miembros de nuestra iglesia todos utilizan los dones 그러니까 espirituales. 이거는 무슨 우리 교회를 자랑하는 게 아니에요. Y esto no es para enorgullecerme de nuestra iglesia, 근본적으로 하나님의 교회가 가지고 있는 능력이에요. sino que es el poder fundamental que tiene la 예, iglesia de 이제 여러분 Dios. 교회 모든 성도들이 다 은사 사용할 거예요. Todos los miembros de tu iglesia usarán estos dones en la iglesia de 그리고 ustedes. 기도가 강력해질 Y la 거예요. oración va a ser poderosa hoy en la 예, iglesia de ustedes. 오늘 다 전이 받으세요. Reciban toda esta impartición. 다 같이 기도합니다. Oramos. 지금 이 그림 부심이 이렇게 흐르다가 제한이 되는 분들이 좀 있는데 Veo que hay la unción está fluyendo, pero hay gente hay unas cuantas gente que se le está limitando esta unción. 예, 이 은사 사역에 대한 상처가 있는 분들이 있어요. Es porque el Señor me muestra que esa gente tiene heridas sobre los dones espirituales. en su vida. 이번에 이제 뭐 내가 얘기할 수 있나 없나 모르겠는데 시간적으로. No sé si el tiempo me va a dar para compartir sobre esto. 예, 하여튼 어쨌든 그런 상처 갖고 있으면 안 됩니다. Pero lo que sí, no tengan esa herida por los dones espirituales. 어떤 No tengan 분은 지금 rechazos. 치유사하고 축사사역하다가 역류된 분들이 있어요. Y hay gente acá que el Señor me muestra haciendo ese ministerio de sanidad y liberación recibieron un reflujo, un ataque contra, ¿no? 이 역류되니까 이게 영적으로 마비가 되는 거예요. El reflujo hace que traiga un parálisis espiritual en ustedes. 이번에 그런 분들은 다 하나님 회복하실 거예요. Y el Señor va a restaurar a esa gente en esta semana. 그러니까 보세요. 축사 사역을 해야 되는 게 조심해야 되는 게 뭐냐면 Uno de los, por eso, cuidados que tenemos que tener cuando hacemos la administración de la liberación. 은사장에 보면 축사
축사의 은사는 없습니다. Si ves en los dones, en el libro Los Dones, en ese capítulo no habla sobre la liberación, no hay un don de 왜 liberación. 축사의 은사가 없는 거 ¿Por qué 아니? no hay don de liberación? 여러분이 귀신 하나를 건드려도 Porque si ustedes, aunque toquen un demonio, 결국은 그 귀신은 루시퍼랑 연결돼 있어요. ese demonio al final está conectado hasta Lucifer. 그러니까 여러분은 귀신 하나를 건드는데 여러분 결국 루시퍼를 건든 거예요. Al final ustedes están en liberación, ante un demonio están tocando hasta 그러니까 Lucifer. 그 귀신 라인 전체가 여러분을 대적하는 거예요. Entonces toda esta línea de mando viene a atacarlos a ustedes. 그래서 축사는 은사로 하는 게 아니에요. Por eso la liberación no se hace con un don. 에베소 1장 20절부터 23절에 얘기하듯이 Como dice Efesios 1, 20 al 23, 루시퍼로부터 모든 귀신 라인을 지배할 수 있는 건 교회예요. el que puede reinar, controlar desde Lucifer toda la línea de comando de ellos es la iglesia. 그러니까 축사 사역은 교회 대무로 하는 거예요. Por eso cuando hacen la administración de liberación se hace con la identidad de la iglesia. 개인이 하는 게 아니란 No 말이에요. es algo personal, un ministerio 그러니까 personal. 내가 교회의 지체로서 그 능력을 사용하는 거예요. Yo por eso como miembro, parte de la iglesia, utilizo esta autoridad de la iglesia al ministrar. 그 진리 체계를 모르면 그러니까 축사하다가 역류되는 Y es 거예요. por eso que la gente que no sabe esta verdad hacen ese ministerio de liberación y ahí viene el reflujo espiritual, el 내가 ataque contra ellos. 축사하다가 암 걸린 사람, Yo vi mucha gente haciendo liberación, termina con cáncer, 자녀가 박살나는 사람들, que sus hijos se destruye la vida de los hijos, 교회가 막 난리가 나는 que en las 사람들, iglesias hay un desastre. 이런 사람들 굉장히 많이 봤어요. Y mucha gente así. 그러니까 이게 축사 사역은 교회 대무로 하는 건데, So, la liberación, el ministerio de liberación se hace con la identidad de la iglesia. 그러니까 지금 그게 역류됐단 말이죠. Y eso quiere decir que ustedes han recibido un 그러니까 reflujo al hacer eso. 이런 사람들 이번 집에서 회복이 돼야 되고, Y en esta conferencia el Señor va a restaurar, tiene que restaurar esto a ustedes. 자기 은사에 대한 상처가 있는 사람 나를 찾아오세요. Y la gente que tiene esas heridas 이번에, de los dones, 예, 저녁 때- acérquense a mí. 저녁 때 잠깐 만나드릴 테니까 Le voy a tomar tiempo para sanarles de esa 뭐가 parte. ¿no? 잘못되는지 알려드리겠다. 이 Le 말이에요. voy a comentar lo que 자, está mal. 뭐 ¿no? 하여튼 Lo que sí. 모두가 그렇다면 이제 이번에 다 기름 부심이 막 충만해야 되겠죠? Y si es así, si no es así, todos tenemos que estar llenos de la unción hoy. Amén. Esta conferencia. 바울은 은사에서 은사를 사용하지 말라고 말한 게 아니라 Pablo cuando habla de los dones no es que dice que no lo utilicen, 마음껏 사용하되 올바로 사용하라는 pero él 거예요. dice no, úsenlo con todo, pero utilícenlo correctamente. 그렇죠. 그리고 특별히 은사는 왜 필요한 거 아니? En especial es por qué es necesario el don. 그러니까 그 los dones. 고린도서의 은사에 대한 얘기를 어디서 하는 거 아니? En 1 Corintios, cuando él empieza a hablar de los dones, ¿cuál es el contexto de esto? 예배에 대해서 하는 거예요. Es cuando él está hablando del culto. 이 은사가 필요한 건 예배 때문에 필요한 거예요. La necesidad de los dones es para el culto, para 그리고 la adoración y 고린도전서 el culto. ¿no? 14장에 무엇보다도 기도 가운데 이 은사가 필요한 Y 거예요. 1 Corintios 14 también habla de que estos dones es más 그러니까- es importante para la vida de la oración de ustedes. 여러분이 그냥 스페니쉬로 몇 마디 이렇게 기도하는 것은 Y eso orar en español unas cuantas palabras ustedes. 거의 원수에게 다 먹혀버려요. La mayoría de esas oraciones es comido por el enemigo. 근데 보세요. 은사를 사용하게 되면 Pero si utilizamos los dones en nuestra oración, 이게 어마어마해지는 거예요. 기도가. esta oración se transforma en 예. algo poderoso. 방언하면서 Orando en 통변하게 되고, lengua se empieza a interpretar. 그러니까 우리 시작성경에서 바울이 성령 안에서라고 얘기하는 거는 Por eso cuando Pablo dice en el Espíritu, 그건 거의 방언을 얘기하는 거예요. usualmente cuando oramos en el Espíritu se refiere a la lengua, 그래서 oración en lenguas. 통변하라고 말하는 Y es 거예요. por eso que dice que interpretemos las lenguas. 그러니까 여러분이 이런 통변할 때 하나님의 뜻대로 기도하게 되는 것이고, Y es cuando por eso oran 예. de acuerdo a la voluntad del Señor en lengua, van a 가장 interpretar la 중요한 기도를 하는 lengua, 것이고, van a hacer la oración más importante. 그리고 그것을 통변할 때 그 통변은 반드시 그냥 개인적인 걸 통변하게 하는 게 아니라 예언적인 부분들을 통변하게 하셔요. Y cuando interpretan eso no es algo personal, sino también es algo profético e importante 그리고 lo que te hace 기도를 할 때 영적 전쟁은 필연적으로 해야 Y 되는데 cuando hacemos la oración, una de las cosas básicas que tenemos en medio de la oración de la batalla espiritual, 믿음의 은사와 능력의 은사가 사용되죠. por eso se utiliza el don del poder, el don de la fe. 나는 매일같이 거의 수시로 경험하는 것 중에 하나는 Una de las cosas que yo experimento todos los días 내가 기도하다가 우리 성도들 어디 아픈데 기도하면 그냥 기도하면서 나버려요. es que cuando estoy orando y oro por la enfermedad, uno de los miembros de mi iglesia son sanados sin que yo le 믿음의 haga nada. 은사, 신의 은사, 능력의 은사 사용하는 거예요. Utilizo el don de la fe, el don de la sanidad y el don del poder en ese momento. 또 지혜와 지식의 말씀이 사용돼요. También se utiliza el poder, el don de la sabiduría e inteligencia. ¿no? 기도하다가 Sabiduría y 우리 ciencia, palabra de 성도들에게 ciencia. 전화합니다. De repente en mi oración yo le llamo a los miembros de mi iglesia, le 니들 digo, 부부싸움 좀 하지 마라. le digo, che, dejen de pelearse. 어떻게 하셨어요, Y 목사님? el pastor, ¿cómo supiste que me estoy peleando con mi 기도하다가 esposo? 지식의 ¿no? 말씀이 임하는 거예요. Porque la palabra de ciencia viene cuando 그 estoy orando. 싸우는 걸 듣는 거예요. Y escucho que están peleándose. 예, esa 싸우지 pareja. 마라. Le digo, no se peleen. 이게 전부 기도 가운데 모든
모든 은사들이 다 활성화되는 거예요. Esto es lo que se activa todo en la oración. Los dones se activan en tu oración. 그러니 은사를 사용하는 것과 안 하는 것은 기도가 하늘과 땅만큼 틀린 Por 거예요. eso, orar los dones, usar los dones en tu oración trae una gran diferencia en tu oración. 예배 가운데 모든 성도들은 전부 계시의 통로가 되는 거예요. En medio del culto, cada uno de los miembros se transforma en el canal del Espíritu Santo para el culto. 성도 한 사람 한 사람이 가만히 앉아 있는 게 아니라 성령께서 적극적으로 모든 은사를 활용해서 말씀의 계시, 모든 교회란 계시, 축복, 기름 부심의 계시 다 흘러가는 거예요. Es que cada uno se transforma en un canal para que la unción, la revelación, la bendición, todo lo que el Señor quiere derramar en su culto es utilizado por cada una de esas personas. 은사를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 하늘과 땅만 틀린 거죠. Por eso hay una diferencia grande como el cielo y la tierra, el utilizar y no utilizar el don del Espíritu, los dones del 신령과 Espíritu Santo. 진정으로 ¿no? 예배드리는 게 그런 거예요. Y eso es dar culto en verdad y en 그러니까 espíritu. 오늘 Y 이 첫 시간 en 여러분이 verdad. 기름 부심은 다 확 활성화시켜야 돼요. Por eso en esta primera sesión hay que activar toda esta unción que el Señor derramó. 이제까지 여러분이 어떤 신앙생활을 하다 왔는지 모르겠지만 No sé qué clase de vida espiritual vivieron hasta aquí hoy, 오늘 이 첫 시간 영의 통로를 다 열어놔야 돼요. pero esta primera sesión tenemos que abrir todos los canales espirituales en nosotros. 내일부터 본격적으로 하나님이 모든 일을 하신단 Para que desde 말이죠. mañana el Señor pueda obrar todo. 지금 hacer 내가 todo. 말씀을 전하면서 막 답답하단 말이에요. Predicando ahora me siento una 왜냐하면 frustración. 영의 통로들이 다 열리지 않았기 Porque 때문에. no todos tienen el canal del Espíritu abierto ahora. 물론 열린 분들도 많지만 Claro que hay muchos que tienen abierto, 그렇지 않은 분들이 꽤 있단 말이에요. pero hay 그렇죠? mucha gente que están cerrados todavía. 그냥 가면 안 돼. Por eso no nos podemos retirar así nomás. 여러분 여기 하나님이 보내신 거죠. El Señor le trajo a ustedes aquí, ¿no? 오늘 이 집회가 여러분의 인생을 어떻게 새롭게 만들지 몰라, 그렇죠? No sabemos cómo el Señor va a transformar la vida a ustedes después de esta conferencia. 그럼요. 놀라운 역사가 일어날 수 있어요, 그렇죠? Puede haber una gran obra del Señor, ¿no? 여러분 이제 하나님의 나라 가서 나를 만날 텐데, Cuando vayamos al reino, ustedes se encontrarán conmigo otra vez. 그럼 그렇게 인사할 거예요. Ustedes seguramente me saludarán así. 목사님 그때 예배 가운데 나를 만나 주셔서 감사히 내가 그래서 여기 왔습니다. Gracias, pastor, por venir en esa conferencia. Por esa conferencia yo estoy hoy aquí, ¿no? 예. 자, 그러니까 오늘 영의 통로를 다 열어버리자면. Por eso hay que abrir los canales espirituales de 다시 esta 한번 hora. 손을 Solo. 잡으세요. Tómese la mano una vez más. Tómese la mano. 그래서 막 기름 부시 확다 Y 열게. para que la unción pueda fluir y abrir todos los canales en esta hora. 이곳에 있는 Señor, 종들에게 영이 다 열리게 하소서. abre los espíritus, todos tus siervos en 예. esta hora. 통로가 다 열리게 하소서. Abre todos los canales. 강력한 기름 부시 흘러가게 하소서. Que 하나님. fluya la unción poderosa. 영이 새로지게 하소서. Renueva tu espíritu. 모두 풀어지게 하소서 하나님. Desátalo a todos. A la 기도합니다. libertad. Oramos.